ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचचत्वारिंशोऽध्यायः। श्रीशुकुवाच। पितरावुपलब्धार्थो विदित्वा पुरुषोत्तमः मावोदिति निजां मायां तथा जन्मोहिनीम्। उवाच पितरावेत्य साग्रजः सात्वत्तरसभा प्रस्थयावनता प्रीणनं वा तातेति सादरम्। नासमत्तो युवयोस्तात् नित्योत्कण्ठितयोरपि बाल्यपौगण्डकैशोरो पुत्रभ्यां भवन् क्वचित् न लब्धो देवहतयोर्वासो नो भवदन्तिके। यां बाला प्रीतिके हस्ता विन्दन्ते लालितामुदं सर्वार्थसम्भवो देवो जनिता पोषितो यथा न तयोर्याति निर्वेशं पित्रोर्मर्त्यं शतायुषा। यस्तयोरात्मजा कल्प आत्मना च धनेन च वृत्तिं च दद्यात् तं प्रेत स्वामांसं खादयन्ते। मातरं पितरं वृद्धं भार्यां साध्वीं सुतं शिशुं गुरुं विप्रं प्रपन्नं च कल्पो अविवृक्षवसन्मृतः तन्नावकल्पयो कंसान् नित्यम् उद्विग्नचेतसो मोघमेते व्यतिक्रान्ता दिवसा वामनर्षतोः। तदशन्तुमरतस्तात् मातर्नो परतन्त्रयोः अकुर्वतोर्वां शुश्रूषां क्लिष्टयोः दुर्हृदा वृषम्। श्रीशुकुवाच। इति माया मनुष्यस्य हरेर्विश्वात्मनो गिरा मोहितावङ्कमारोप्य परिस्वज्यापदुर्मुदम् सिञ्चन्तावश्रुधाराभिस्नेहपाशेन चावृतौ न किञ्चिदु चतुराजन्वाष्पकण्ठौ विमोहितौ। एवमाश्वास्य पितरौ भगवान् देवकीसुता मातामहं तुग्रसेनं यदूनामकरो नृपम्। आह चास्मन्महाराज प्रजाश्चाज्ञप्तुमर्हसि ययाति सापादि यदुभिर्नाशितव्यं नृपासने। मयि वृत्तय उपासीने भवतो विबुधादया बलिं हर्यन्ते अवनताः किमु तान्ये नराधिपाः। सर्वान् स्वाङ्ज्ञातिसम्बन्धान् दिग्भया कंसभयाकुलान् यदुवृष्णयन्धकमदुदासारर्यकुकुरादिकान् सभाजितान् समाश्वास विदेशावासकर्षितान् नयवासयत स्वगेहेषु वित्तैः सन्तर्प्य विश्वकृत्। कृष्णसङ्कर्षणभुजरिगुप्ता लब्धमनोरथाः गृहेषु रेमिरे सिद्धा कृष्णरामगतज्वरा विशन्तो अरः प्रीत्या मुकुन्दवदनाम्बुजं नित्यं प्रमुदितं श्रीमत्सदयस्मितवीक्षणं। तत्र प्रवयसोऽप्यासन् युवानोऽतिबहुलोजसा पिबन्तो अक्षैर्मुकुन्दस्य मुखाम्बुजसुधां मुहुः। अथ नन्दं समासाद्य भगवान् देवकीसुतः सङ्कर्णस्य राजेन्द्रः परिस्वज्येदमुशतु। पितर्युवाभ्यां स्निग्धाभ्यां पोषितौ लालितौ वृषं पित्र्योरभ्यधिका प्रीतिरात्मजे स्वात्मनोऽपि। स पिता सा च जह्नियो पुष्णीतां सपुत्रवत् शशीन बन्धुभिरुत्सृष्टान् कल्पयिभोषरक्षणे। यात यूयं व्रजं तात वयं च स्नेहदुःखितान् ज्ञातिनवो द्रष्टुमेष्यामो विधाय सुहृदां सुखम्। एवं सान्त्वय भगवान् नन्दं सव्रजमच्युता वास्वलङ्कारकुप्यादैरर्हयामास सादरम्। इत्युक्तस्तौ परिस्वज्य नन्दा प्रणयविह्वला पूरयन्नश्रुविनेत्रे सह गोपैर्व्रजं ययौ। अथ सूरसुतो राजन्पुत्रयो समकारयत् पुरोधसा ब्राह्मणस्य यथा वदति संस्कृतिं। तेभ्यो वदात दक्षिणात् गावोरुक्माला स्वलङ्कृता स्वलङ्कृतेभ्यः सम्पूज्य सवत्सा क्षौममालिनीः। या कृष्णरामजन्मवर्षे मनो दत्ता महामती तस्याद् दादनुस्मृत्य कंसेनाधर्मतो हृता
ततश्च लब्धसंकारो द्विजोत्तम प्राप्य सुब्रतो गर्गादि यदुकुलाचार्याद् गायत्रं प्रथमास्थितौ प्रभो सर्वविद्यानां सर्वज्ञौ जगदीश्वरौ नान्यसिद्ध्यामूलज्ञानं गुहमानौ नरेहितैः अथो गुरुकुले वासमिच्छन्ता उपजग्मतो काश्यं सान्दीपनिं नाम ह्यवन्ती पुरवासिनं यथोपसाद्य तौ दान्तौ गुरो वृत्तिं निन्दितां ग्राह्यन्तावे तौ स्म भक्त्या देवमिवादृतौ तयोरितिवरस्तुष्टा शुद्धभावान् वृत्तिभिः प्रोवाच वेदानखिलान् साङ्गोपनिषदो गुरु सरहस्यं धनुर्वेदं धर्मान् न्यायपथांस्तथा तथा चान्वीक्षिकीं विद्यां राजनीतिं षड्विधां सर्वं नरवरश्रेष्ठौ सर्वविद्याप्रवर्तकौ सकृन्नि गदमात्रेण तौ सञ्जगृहीतुर्नृप अहोरात्रचतुष्षष्ट्या संयन्तौ तावती कला गुरुदक्षिणाचार्यं सन्ध्यायामास तुर्नृप तेजस्तयोस्तं महिमानमद्भुतं संलक्ष्य राजन्नतिमानुषीं मतिम् सम्मन्त्रपत्न्या समाहरणविमृतं बालं प्रभासे परयां बभूवा तथ्येत्याथारुह्यं महारथो रथं प्रभासमासाद्य दुरन्तविक्रमवेलमुपव्रजन्निषीदतु क्षणं सिन्धुर्विदित्वा रणमाहरतयोः तमाह भगवानासु गुरुपुत्रा प्रदीयतां योऽसावीत त्वयाग्रस्तो बालको महतोर्णिमां समुद्रुवाच नैवाहर्षमहं देवं दैत्यं पञ्चजनो महान् अन्तर्जलचरा कृष्णासङ्गरूपधरोऽसुरा आस्ते तेनायतो नूनं तच्छ्रुत्वा सत्वरं प्रभो जलमाविश्य तं मत्वा नापश्यदुदरे अर्भकम् तदङ्गप्रभों शङ्खमादाय रथमागमत तथा संयमनी नाम यमस्य दयितां पुरीं गत्वा जनार्दनासङ्ख्यं प्रदद्मौ सहलायुधा शङ्खनिराधमाकर्ण प्रजा संयमनो यमातयो सपर्यामहतीं चक्रे भक्ति उपवृणीताम् उवाचावनुता कृष्णं सर्वभूताशयालयं लीलामनुष्य हे विष्णु यूयोः करवाम किं श्रीभगवान् उवाच गुरुपुत्रं इह नीतं निजकर्मो निबन्धनम् आनयस्व महाराज मक्षासन पुरस्कृता तथेपि तेनोपानीतं गुरुपुत्रं यदुत्तमौ तत्त्वासो गुरुवै भूयो वृष्णीस्वेति तमूचतो गुरुर्वाच सम्यक् सम्पादितो वत्स भवद्भ्यः गुरुः निष्क्रिया को नु युष्मद्विदगुरो कामानामवशिष्यते गच्छ तं स्वगृहं वीर्यो कीर्तवार्मस्तु पावनी छन्दास्यायातयामानि भवन्ति अपरत्र च गुरुणैवनुज्ञातो रथेनानिलरंहसा आयातौ स्वपुरं तात पर्जन्यनेन वै समुनन्दन प्रजाः सर्वा दृष्ट्वा रामजनार्दनौ अपश्यन्तो बहुहानि नष्टलब्धधना इव इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे गुरुपुत्र आनयनं नाम 45वाः बोले वृंदावन बिहारी लाल जी की जय। अथ 46वाः श्रीशुकुवाच वृष्णीनां प्रवरो मन्त्री कृष्णस्य दयिता सखा विशिष्यो बृहस्पति साक्षात् उद्धवो बुद्धिसत्तमा तमाह भगवान् पृष्ठं भक्तमेकान्तिनं क्वचित् गृहीत्वा पाणिना पाणिं प्रपन्नार्ति हरो हरि गच्छोद्भव व्रजं सौम्य पित्रोर्णव प्रीतिमावह गोपीनामद्वियोगाधिं मत्सन्देशैर्विमोचय तामन्मनस्का मत्प्राणामदर्थे त्यक्ते दैहिका मायेमेव दयितं पृष्ठम् आत्मानं मनसा गता ये त्यक्तलोकधर्माश्च मदर्थे तान् बिभर्म्यहं मयि तां प्रेयसां पृष्ठे दूरस्थे गोकुलस्त्रिया ईश्वरन्त्यव्यङ्गविमयन्ति विरहोत्यकण्ठविवला धारयन्त्यतिकृक्षीण प्राया प्राणान् कथञ्चन
प्रत्यागमनसन्देशैर्वलभ्यो मे मदात्मिका श्रीशुकुवाच। इति युक्तो उद्धवो राजन् सन्देशं भर्तुरादृता आदाय रथमारुह्य प्रयो नन्दगोकुलम्। प्राप्तो नन्दव्रजं श्रीमान् निम्लोचति विभावसो छन्नयाना प्रवसितां पशूनां कुररेणुभिः। वासितार्थे युध्यति विन्नार्दितं सुस्मिभिः वृषैः। धावन्तीभिश्च वास्त्राभिर्रुधो भारैः वत्सकान्। इतस्ततो विलङ्घद्भिर्गोरवत्सैर्मण्डितं शितैः। गोदोह शब्दा अभिरवं वेणूनां निस्वनेन च। गायन्तीभिश्च कर्माणि शुभानि बलकृष्णयो स्वलङ्कृताभिर्गोपैश्च सुविराजितम्। अग्न्यर्कातिथितो गोविप्र पितृदेवार्चनान्वितैः। धूपदीपैश्च माल्यैश्च गोपावासैर्मनोरमम्। सर्वथा पुष्पितवनं द्विजालीकुलनादितं हंसकारण्यवाकीर्णैः पद्मसण्डैश्च मण्डितम्। तमागतं समागम्य कृष्णस्यानुचरं प्रियं नन्दापीता परिस्वस्य वासुदेवादयार्चितं। भोजितं परमाने अन्नेन संविष्टं कशिपौ सुखं गतस्रवं पर्यप्रक्षत पादसंवाहनादिभिः। कचिदङ्गमहाभाग सखानासुरनन्दना आस्ते कुशल्ये पत्यादरयुक्ते मुक्ता सुरद्वृता। दिष्टा कंसो हता पापा सानुगासेन पापमना साधूनां धर्मशीलानां यदूनां देष्टुया सदा। अपि स्मृति न कृष्णो मातरं सुहृदं सखीन् गोपान् व्रजं सात्वनाथं गावो वृन्दावनं गिरिम्। अप्यायासति गोविन्द्या स्वजनान् सकृदीक्षितुं तर्हि द्रक्ष्यामि तद्वक्त्रं सुनसं सुस्मिते क्षणं। दावाग्निर्वात वर्षाक्ष वृषसर्पाक्ष रक्षिताः दुरत्येभ्यो मृत्युभ्यः कृष्णेन सुमहात्मना। स्मरतां कृष्णवीर्याणि लीलापाङ्गनिरीक्षितां हसितं भासितं चाङ्गं सर्वानशिथिला क्रिया। सरीक्षैलवनोद्देशान् मुकुन्दपदिभूषितान् आक्रीडानीक्षमाणानां मनो याति तदात्मतां। मन्ये कृष्णं च रामं च प्राप्ताभिः सुरोत्तमौ सुराणां महदर्थाय गर्गस्य वचनं यथा। कंसं नागायुधप्राणमल्लौ गजपतिं तथा अवधिष्ठां लीलयैव पशूनिव मृगाधिपा। तालत्रयं महासारं धनुर्यष्टिमिवेवराट् वमञ्जैकेन हस्तेन सप्ताहं दधाद् गिरिं। प्रलम्बो धेनुकोरिष्टतृणावर्तो बकादया दैत्यासुरासुरजितो यहात्तायेनेह लीलया। श्रीशुकुवाच। इति संस्मृत्य नन्दा कृष्णानुरक्तिधिः अतियुक्तकण्ठोऽभवत् तूष्णी प्रेम प्रसरविवला। यशोदा वर्ण्यमानानि पुत्रस्य चरितानि च शृण्वन्ति शृण्ववास्त्राश्चिते स्नेहस्नुपयोधरा। तयोरित्थं भगवती कृष्णे नन्द यशोदयो वीक्ष्यानुरागं परमं नन्दमावोद्भवो मुदा। उद्धववाच। युवा श्लाघ्यतमो नूनं देहिनां मानद नारायणेऽखिलगुरो यत्कृता मतिरीदृशी। एतौ विश्वस्य च बीजयोनि रामो मुकुन्दः पुरुषः प्रधानम्। अन्वीय भूतेषु विलक्षणस्य ज्ञानस्य शेषातिमौ पुराणौ। यस्मिन् जनः प्राणवियोगकाले क्षणं समावेश्य मनोविशुद्धिं निरत्य कर्माशयमाशु याति पारमां गतिः। ब्रह्ममयोर्कवर्णः तस्मिन् भवन्तावखिलात्महेतौ नारायणे कारणमर्त्यमूर्तौ। भावं विधत्तां नितरां महात्मन् किं वावशिष्टं यो सुकृत्यम्। आगमिष्यति दीर्घेण कालेन व्रजमच्युतापर्यं विद्यासते पित्रोर्भगवान् सात्वतां पति। हत्वा कंसं रङ्गमध्ये प्रदीपं सर्वसात्वतां यदा वा समागत्य कृष्णः सत्यं करोति तत्। मा खिद्यतं महाभागौ द्रक्ष्यता कृष्णमन्तिके अन्तर्हृदि सभूतानामास्ते ज्योतिरिवेदसि। नयास्यास्ति प्रियं कश्चिन्ना प्रियो वास्त्यमानिना।
नोत्तमो नाधमो नापि सामानस्याश्रमोऽपि वा न माता न पिता तस्य न भार्या न सुतादया नात्मीयो न परस्यापि न देहो जन्म एव च न चास्य कर्म वा लोके सदसन्निमिश्रयोनिषु क्रीडार्थासोऽपि साधूनां परित्राणाय कल्पते सत्त्वं रजस्तम इति भजते निर्गुणो गुणान् क्रीडन्नतीतोऽत्र गुणैर्सजत्यवति हन्त्यजः यथा भ्रमरिका दृष्टा भ्राम्यतीव महीयते चित्ते कर्तरि तत्रात्मा कर्ते वाहन्धिया स्मृता योरेव नैवायमात्मजो भगवान् हरि सर्वेषामात्मजो ह्यात्मा पिता माता स ईश्वरा दृष्टं श्रुतं भूतभवद्भविष्यत् स्थास्नुष्यरिष्णुर्महदल्पकं च विनाच्युताद्वस्तुं तरां न वाच्यं स एव सर्वं परमार्थभूता एवं निशासा ब्रुवतोर्व्यतीतानन्दश्रीकृष्णानुचरस्य राजन् गोप्या समुत्थाय निरूप्य दीपान् वास्तून् समभ्यर्च्य दधीन्यमन्थन् तादीपदीप्तैर्मणिभिर्विरेजु रजुर्विकर्षद्भुजकङ्कणस्रजा चलन्नितं वस्तनहारकुण्डल त्रिशतकपोलारुणकुङ्कुमाननाः उद्गायतीनामरविन्दलोचनं व्रजाङ्गनानां दिवमस्पृशध्वनि ददनस्य निर्मन्थन शब्दमिश्रितो निरस्यते येन दिशां मङ्गलं भवत्युदिते सूर्ये नन्दद्वारि व्रजौकसा दृष्ट्वा रथं सातकौमं कस्यायमिति चाब्रुवन् अक्रूरा आगताः किं वा यः कंसस्यार्थसाधकः येन नीतो मधुपुरीं कृष्णः कमललोचनः किं साधयिष्यत्यस्माभिर्भर्तु प्रेतस्य निष्कृतिम् इति स्त्रीणां वदन्तीनामुद्भवोऽगातकृताहिनिका इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे नंदशोकापनयनं नाम षट्चत्वारिंशोऽध्यायः। बोले वृंदावन बिहारी लाल जी की जय। अथ सप्तचत्वारिंशोऽध्यायः। श्रीशुकवाच तं वीक्ष्य कृष्णानुचरं व्रजस्त्रिया प्रलम्बबाहुः नवकञ्जलोचनं पीताम्बरं पुष्करमालिनं लसन्मुखारविन्दं मणिमृष्टकुण्डलम् शुचिस्मिता कोपयमवीच्य दर्शना कुतस्य कस्याच्युत वेशभूषणा इति स्म सर्वा परिव्ररुत्सुकास्तमुत्तमश्लोकपदाम्बुजाश्रयं तं प्रश्रयेणामनतासु सत्कृतं सव्रीडहासे क्षणशून्यतादिभिः राजप्रच्छन्नोपविष्टमासने विज्ञाय सन्देशहरं रमापते जानीमस्त्वां यदुपते पार्षदं समुपागतं भर्तृः प्रेषिता पितृर्भवान् प्रियचिकीर्षया अन्यथा गोव्रजे तस्य स्मरणीयं न चक्ष्मजे महे स्नेहानुबन्धो बन्धूनां मुनिरपि सुदुस्त्यजः अन्येष्वर्थकृता मैत्री यावदर्थ विडम्बनं पुंभिस्त्रिषु कृता यद्वत्सुम्न शिशु षट्पदैः निःस्वं तजन्ति गणिका कल्पं नृपतिं प्रजादिति विद्याचार्यमृत्युजो दत्तदक्षिणं खगावीतफलं वृक्षं भुक्त्वा चातिथ्यो गृहं दग्धं मृगास्तथारण्यं जारो भुक्त्वा रताश्रियम् इति गोप्यो हि गोविन्दो गतवाक्याय मानसा कृष्णदूते व्रजं याते उद्भवे त्यक्तलौकिकाः गायन्ता प्रियकर्माणि गतैया तस्य संस्मृतयानिके सौरबाल्ययो कांसिन्मधुग्रं दृष्ट्वा ध्यायन्ति कृष्णसङ्गमं प्रिय प्रस्थापितं दूतं कल्पयित्वेदमब्रवीत् गोप्युवाच मधुविकितवबन्धो मा स्पृशाङ्घ्रिसपत्न्या कुचबिलुलितमाला कुङ्कमश्मश्रुभिर्नः बहत मधुपतिस्तन्मानिना
वहतु मधुपतिस्तन्मानिनीनां प्रसादं यदुसदसि विडम्यं यस्य दूतस्त्वमीदृक् सकृदधरसुधां स्वामोहनीं पाययित्वा सुमनस इव सत्यस्तत्यजेस्मान् भवाद्रिक् परिचरति गतं तत्पादपद्मं तु पद्याया पिबत हृतचेता उत्तमश्लोकजल्पैः किं हि षड्शृङ्गे गायसि त्वं यदूनाम् अधिपतिं ग्रहाणामग्रतो नः पुराणम् विजयसखसखीनां गीयतां तत्प्रसङ्गा शपितकुचजुरस्ते कल्पयन्तीष्टमिष्टा दिवि भुवि स रसायां का स्त्रियतद्दुरापाः कपटरुचिरहासभूवृजृम्भस्य यासुः चरणरजुपास्ते यस्य भूतिर्वयं कापि चक्रपणपक्षे हत्तुमश्लोकशब्दः वृषज शिरसि पादं वेद्यमहं चाटुकार अनुनय विदुषस्ते अव्ययेत्य दौत्यैर्मुकुन्दात् स्वकृत इह विसृष्टा पत्न्यपत्यन्यलोका विसृजद कृतचेता किं नु सन्देहमस्मिन् मृगयुरिव कपीन्द्रं विव्यधे लुब्धधर्मा स्त्रियमकृतविरूपां सृजिता कामयानां बलिमपि बलिं मत्वा वेष्ट्यदध्वाङ्गवद्यास्तदलमसितसख्यैर्दुस्त्यजस्तत्कथार्थः यद अनुचरितलीलाकरणपीयूष विप्रुट स क्रीडदनविदूतद्वन्द्वधर्माविनिष्टः सपदि ग्रहकुटुम्बं दीनमुत्सृज्य दीना भाविविहङ्गा विच्छुचरयां चरन्ति वैव्रतमुजीमव्याहृतं श्रद्धाना कुलिकरुतमिवाज्ञा कृष्णवद्धो हरिण्या ददृशुरसकृदे तत्तन्नख स्पर्शति भ्रस्म स्मररुज उपमन्त्रिण वण्यतामन्यवार्ता प्रियसख पुनरागा प्रेयसा प्रेषितः किं वरै किमनुरन्दे माननीयोऽसि मेङ्गा नयसि कथमिहास्मान् दुस्त्यजद्वन्द्वपार्श्वं सततमुरसि सौम्यं श्रीर्वधूसाकमास्ते अपिबत मधुपुर्यामार्यपुत्रोऽधुनास्ते स्मरति स पितृगेहान् सौम्यबन्धुश्च सो गोपान् क्वचिदपि सा कथा न किङ्करीणां गृणीते भुजं गुरुसुगन्धं मूर्धन् दास्यत् कदा नु श्रीशुकुवाच अतोद्भवो निशम्यैवं कृष्णदर्शनलालसा सान्त्वनयन प्रियसन्देशैर्गोपीरिदमभाषत उद्धवाच अहो यूयं स्म पूर्णार्था भवत्यो लोकपूजिताः वासुदेवे भगवती आसामित्यर्पितं मनः दानव्रत तपोहोम जप स्वाध्याय संयमे श्रेयोभिविविधाईशान्ये कृष्णे भक्तिरिसाध्यते भगवती उत्तमश्लोके भवती वीरनुत्तमा भक्तिः प्रवर्तिता दिष्ट्या मुनीनामपि दुर्लभा दिष्ट्या पुत्रान् पतीन् देहान् स्वजान् भवनानि च हित्वा वृणीत यूयं यत् कृष्णाख्यं पुरुषं परं सर्वात्मभावो अधिकृतो भवति नाम दोक्षजे विरहेण महाभागा महान् मे अनुगृहा कृता श्रूयतां प्रियसन्देशो भवति नाम सुखावहा यामादाय गतो भद्राहं वरदूरहस्करा श्रीभगवानुवाच भवतीनां वियोगो मे न हि सर्वात्मना क्वचित् यथा भूतानि भूतेषु खं वायवग्निर्जलं महि तथाहं च मनः प्राणभूतेन्द्रियगुणाश्रया आत्मन्येवात्मनात्मानं सृजेऽहम्यनुपालये आत्ममायानुभावेन भूतेन्द्रियगुणात्मना आत्मा ज्ञानमयः शुद्धो
तिरिक्तो गुणान्वयः सुषुप्तिस्वप्नजाग्रद्भिर्मायावृत्तिभिरीयते येनेन्द्रियार्थान् ध्यायेते मृषा स्वप्नवदुत्थिता तन्निरुध्यानीन्द्रियाणि विनिन्द्रा प्रत्यपद्यत एतदन्तः समाम्नायो योगासाङ्ख्यं मनीषिणाम् त्यागस्तपोदमः सत्यं समुद्रान्ता इवापगा यत्त्वहं भवतीनां वै दूरे वर्ते प्रियो दृशां मनसा सन्निकर्षार्थं मदनुध्यानकाम्यया यथा दूरचरे पृष्ठे मनयाविश्य वर्तते स्त्रीणां च न तथा चेता सन्निकृष्टे क्षिगोचरे मय्यावेश्य मनः कृतृष्णं विमुक्ता शेषवृत्तिः यत् अनुस्मरन्त्यो मां नित्यम् अचिरान् मामुपैष्यथ या मया क्रीडता रात्रां वने यस्मिन् व्रजा स्थिताः अलब्धरासाः कल्याणो मायं पुर्मद्वीर्यचिन्तया श्रीशुकुवाच एवं प्रियतमादिष्टं आकर्णव्रजयोषिता तावूचुरुद्भयं प्रीतास्तत्सन्देशागतस्मृतिः गोप्य ऊचुः दृष्ट्या हितो हृता कंसो यदूनां सानुगोघकृत दृष्ट्वा तैर्लब्ध सर्वार्थैः कुशल्यास्ते अच्युतोऽधुना कश्चिद्गदाग्रजा सौम्य करोति पुरयोषितां प्रीतिना स्निग्धसव्रीडहासोदारे क्षणार्चिता कथं रतिविशेषज्ञः प्रियस्य वरयोषितां नानुबध्येत तद्वाक्यैर्विभ्रमैशानुभाजिता अपि स्मरति न साधु गोविन्दः प्रस्तुते क्वचित् गोष्ठीमध्ये पुरस्त्रीणां ग्राम्या स्वैरकथान्तरे ताः किं निशा स्मरति आसु तथा प्रयाविर्वृन्दावने कुमुदकुन्दशशाङ्करं मेरे मे कोणचरणनुपूररासगोष्ठ्यास्माभिरीडितमनोज्ञकथा कदाचित् अपेष्यति यदाचार्यस्तप्ता स्वकृतया शुचा सञ्जीवयन्नोद्गो गात्रैर्यथेन्द्रो वनमम्बुदैः कस्मात् कृष्ण इहायाति प्राप्तराजो हताहिता नरेन्द्रकन्या उद्वाह्य प्रीता सर्वसुहृदुरिता किमस्माभिर्वनौकोभिरन्याभिर्वा महात्मनः श्रीपतेराप्तकामस्य क्रियेतार्थः कृतात्मनः परं सौख्यं हीनैरास्यं स्वैर्ण्यप्याः पिङ्गला तज्जानती नाम्ना कृष्णे तथाप्यासा दुरत्यया का उत्सहेत संयुक्तम् उत्तमश्लोकसंविदम् अनिक्षितोऽपि यस्य श्रीरङ्गा न शवते क्वचित् संरीक्षैलवनोद्वेषा गावो वेणुरवायि मे सङ्कर्षणसहायेन कृष्णेनाचरिता प्रभोः पुनः पुनः स्मरयन्ति नन्दगोपसुतं बत श्रीनिकेतस्तत्पदकैर्विस्मर्तुं नैव शक्नुमः गत्या ललितयोदारहासविलावलोकनैः माधव्या गिरारतधिया कथं तं विस्मरामहे हे नाथ हे रमानाथ व्रजनाथार्थिनासन् मग्नमुद्धर गोविन्द गोकुलं व्रजिनार्णवात् श्रीशुकुवाच ततस्ताः कृष्णसन्देशैर्व्यपेतविरज्वराः उद्भवं पूजयाञ्च कुर्या ज्ञात्वात्मानमधोक्षजम् उवाच कतिचिन्मासान् गोपीनां विनुदक्षुचः कृष्णलीलाकथां गायन् रमयामास गोकुलं यावन्त्यहानिनन्दस्य व्रजेयवत्
व्रजयावात्सीत स उद्धवा व्रजौकसां क्षणप्रयाणयासन् कृष्णस्य वार्तया सरिद्वन्नगिरिद्रोणीं वीर्षन् कुसुमितान् ध्रुवान् कृष्णं संस्मरयन् रेमे हरिदासौ व्रजौकसाम् दृष्टयमादिगोपीनां कृष्णावेशात्मविक्लवम् उद्भवा परं प्रीतस्तानय नमस्यन्निदं जगौ एताः परं तनुभृतो भुवि गोपवद्भो गोविन्द एव निखिलात्मनिरूढभावा वाचन्ति यद्भोभियो मुनयो वयं च किं ब्रह्मजन्मभिरन्तकथारसस्य केमस्त्रियो वनचरीर्व्यभिराचारदुष्टा कृष्णे क्वचैष परमात्मनिरूढभावानन्विसरोऽनुभजतोऽविदुषोऽपि साक्षात् श्रेयस्तनोत्यगदराजयोपयुक्तानानं श्रियोऽङ्गवनितान्तरते प्रसादः स्वर्योषितानलिगन्धरुचां कुतोऽन्यारासोत्सवेश भुजदण्डगृहीतकण्ठलब्धाशिषां य उदगादव्रजवल्लवीनाम् आसामहो चरणरेणुजुषामहं स्यां वृन्दावने किमपि गुल्लमलतौषधीनाम् या दुस्त्यजं स्वजनं आर्यपथं च हित्वा भेजुर्मुकुन्दपदवीं श्रुतिभिर्विमज्ञां या वै श्रियार्चितमजादिभिराप्तकामै योगेश्वरैरपि यदात्मनिराशगोष्ठां कृष्णस्य तद्भगवतश्चरणारविन्दं न्यस्तं स्तने श्रीविजौ परिरभ्यतापम् वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णसः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयं श्रीसुकुवाच अथ गोपीरनुज्ञाप यशोदां नन्दमेव च गोपानामर्त्यदासार्यो यास्यन्नारुरुहे रथम् तं निर्गतं समासाद्य नानोपायनपाणयः नन्दादयो अनुरागेण प्रावोचन्नश्रुलोचनाः मनसो वृत्तयो नास्युः कृष्णपादाम्बुजाश्रयाः वाचो अभिधायिनी नाम्ना कायस्तत्प्रणादिषु कर्मभिर्भ्राम्यमाणानां यत्र क्वापीश्वरेच्छया मङ्गलाचरितैर्दानैरतिर्ना कृष्ण ईश्वरे एवं सभाजितो गोपैः कृष्णभक्त्या नराधिप उद्धवा पुनरागच्छन् मथुरां कृष्णपालितां कृष्णाय प्रणिपत्याः भक्त्युद्रेकं व्रजौकसां वसुदेवाय रामाय राज्ञे चोपायनान्यदात् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे उद्धवप्रतियाने सप्तचत्वारिंशोऽध्यायः। बोले वृंदावन बिहारी लाल जी की जय। अथाष्टचत्वारिंशोऽध्यायः। श्रीशुकुवाच अथ विज्ञाय भगवान् सर्वात्मा सर्वदर्शनशैलेन्द्रियाय कामतप्त्यायाः प्रियमिच्छन् गृहं ययौ महारोपस्करैराढ्यं कामोपायोपगृहीतं मुक्तादाम पताकाभिर्वितान् शयनासनैः धूपैः सुरभिर्दीपैः स्रग्गन्धैर्पिमण्डितं गृहं तमायान्तमवीक्ष्य शासनात् सद्यः समुत्थाय जातसभ्रमाः यथोपसंज्ञं सखीभिरुच्युतं सभाजयामास सदासनादिभिः तथोद्भवः साधुतया विपूजितो न्यसीददुर्यामविमृश्य शासनम् कृष्णोऽपि तूर्णं शयनं महाधनं विवेश लोकाचरितान्यनुव्रता समञ्जनाले पदकुलभूषणस्त्रगन्धताम्बूलसुदासवादिभिः प्रसादितात्मोपसंस्कृत्य
प्रसादितात्मोपससार माधवं सव्रीडलीलोत्स्मितविभ्रमेक्षितैः आहूय कान्त्या नवसंज्ञमयीर्या विसङ्किता कङ्कणभूषिते करे प्रगृह्य शय्यामधिवेश्य रामया रेमे अनुलेपार्पणकुण्डलेशया सानङ्गतप्तकुचयोरुरसस्तथा जिघ्रन्तनन्तचरणेन रुजो मृजन्ति दोर्व्यास्तनान्तर्गतं परिरभ्यकान्तम् आनन्दमूर्तिमजहादति दीर्घतापं शैवं कैवल्यनाथं तं प्राप्य दुष्प्रापमीश्वरम् अङ्गरागार्पणेन्नाहो दुर्भगेदमयाचत आहुष्यतामिह प्रेष्ठदिनानि कतिचिन्मया रमस्य नोत्सहे त्यक्तुं संज्ञं तेऽम्बुरुहेक्षणा तस्यै कामवरं दत्त्वा मानयित्वा जमानदा सहोद्भवेन सर्वेषा स्वधामा गमदर्शितं दुराराध्यं समाराध्य विष्णुं सर्वेश्वरेश्वरं यो वृणीते मनोग्राहं सत्त्वात् कुमनीष्यसौ अक्रूरभवनं कृष्णं सा रामोद्भव प्रभु किञ्चिच्चिकीर्षयन् प्रागात् क्रूरप्रियकाम्यया शतान् नरवरश्रेष्ठा नारदवीक्ष स्वबान्धवान् प्रत्युत्थाय प्रमुदिता परिसृज्याभ्यनन्दत ननाम कृष्णं रामं च सा तैरप्य अभिवादिता पूजयामास विधिवद् कृतासनपरिगृहान् पादावने नीरापोधारयं शिरसा नृप अर्हणेनाम्बरैर्दिव्यैर्गन्धस्त्रभूषणोत्तमैः अर्चित्वा शिरसा नम्य पादावङ्गतो मृजन् प्रस्रयावनतो क्रूरा कृष्णरामावभासत दृष्ट्या पापो हता कंसा सानुगोवामिदं कुलं भवद्भ्यामुद्धृतं कृच्छ्राद दुरन्ता च समेधितम् युवां प्रधानपुरुषौ जगद्धेतुं जगन्मयौ भवद्भ्यां किं विना किञ्चित् परमस्ति न चापरम् आत्मसृष्टमिदं विश्वं मन्वाविश्य स्वशक्तिभिः ईयते बहुधा ब्रह्मन् श्रुत्य प्रत्यक्षगोचरम् यथा हि भूतेषु चराचरेषु मय्यादयो योनिषु भान्ति नाना एवं भवान् केवलयात्मयोनिः स्वात्मात्मतन्त्रो बहुधा विभाति सृजस्यतो लुम्पसिपाहि सृजस्यतो लुम्पसिपासि विश्वं रजस्तमः सत्त्वगुणैः स्वशक्तिभिः न बध्यसे तद्गुणकर्मभिर्वा ज्ञानात्मनस्ते क्वच बन्धहेतुः देहादुपाधेर्निरूपितत्वाद्भवो न साक्षान् विधात्मनः स्यात् अतो न बन्धस्तव नैव मोक्षः स्यातां निकामस्त्वयि नो विवेकः तयोदितोऽयं जगतो हिताय यदा यदा वेदपथः पुराणः बाध्येत पाखण्डपथैर्सदृशस्तदा भवान् सत्त्वगुणं विवर्ति शतं प्रभोऽद्य वसुदेवगृहेऽवतीर्णं स्वांसेन भारं पनेतुमिहासि वो मे अक्षौहिणी सत्वदेन सुरेतरांस राज्ञाममुष्य च कुलस्य यशो वितन्वन् अद्येष नो वसतया खलु भूरिभागा यः सर्वदेव पितृभूतनृदेवमूर्तिः यत्पादशौचसलिलं त्रिजगत्पुनाति शतं जगद्गुरुरधोक्षजया प्रविष्टः कः पण्डितस्त्वदपरं शरणं समीयात् भक्तप्रियाधृतगिरासुहृदा कृतज्ञात् सर्वान् ददाति श्रूयतो भजतोऽभिकामानात्मानमप्युपचयापचयौ न यस्य दुष्टा जनार्दन भवानी न प्रतीतो
योगेश्वरैरपि दुरापगतिः सुरैश्चैच्छिद्यांशुनः सुतकलत्रधनाप्तगेह देहादिमोहरसनां भवदीयमायां श्रीशुकवाच इत्यर्चिता संसतुतस्य भक्तेन भगवान् हरिः अक्रूरं सस्मितं प्राह गीर्भिः सम्मोहयन्निव श्रीभगवानुवाच त्वं नो गुरुपितृव्यस्य श्लाघ्यो बन्धुश्च नित्यदा वयं तु रक्ष्याः पोष्यास्य अनुकम्प्या प्रजा हि वः भवद्विधा महाभागा निसेव्या अर्यसत्तमाः श्रेयस्कामैर्नित्यं देवा स्वार्थान् साधवा नाहं मयानि तीर्थानि न देवा वृक्षीलामयाः ते पुनन्त्युरुकालेन दर्शनादेव साधवाः सभवान् श्रेयदाम वै न श्रेयां श्रेयश्चिकीर्षया जिज्ञासार्थं पाण्डवानां गच्छस्व त्वजगजावयं पितर्युपरते बाला सा मात्रासु दुःखिताः आनीता स्वपुरं राज्ञा वसन्त इति शुश्रुं तेषु राजाम्बिका पुत्रो भ्रातृवृत्पुत्रेषु दीनधी समो न वर्तते नूनं दुष्पुत्र वसगोवन्ददृग गच्छ जानीय तद्व्रतमधुना साधु साधु वा विज्ञाय तद्विधास्यमो यथा संस्विरदां भवेत् इत्यक्रूरं समादिश्य भगवान् हरिरीश्वरः सङ्कर्षणोद्भवाभ्यां वै तथा स्वभवनं ययौ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे अष्टचत्वारिंशोऽध्यायः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल जी की जय। अथैकोनपञ्चाशत्तमोऽध्यायः। श्रीशुकुवाच सा गत्वा हास्तिनपुरं पौरवेन्द्रेयसोऽङ्कितं तदर्श तत्राम्बिकेयं स भीष्मं विदुरं प्रथां सा पुत्रं च भाविकं भारद्वाजं स गौतमं करणं सुयोधनं द्रोणीं पाण्डवान् सुहृदोपरान् यावदुपसंज्ञं बन्धुभिर्नान्दिनीसुता सम्पृष्टस्तैः सुहृद्वार्तां स्वं चापृच्छदव्ययम् उवास कतिचिन्मासान् राज्ञो वृत्तिविवत्सया दुष्प्रजस्याल्पसारस्य खलच्छन्दानुवर्तिनः तेजोजो बलं वीर्यं प्रश्रयादींश्च सद्गुणान् प्रजानुरागं पार्थेषु न सहद्विषीकीर्षितं कृतं च धार्तराष्ट्रैर्यद्गर्दानाद्यपेशलम् आचख्यौ सर्वमेवास्मै प्रथा विदुर एव च प्रथा तु भ्रातरं प्राप्तम् अक्रूरम् उपसृत्यतम् उवाच जन्मनिलयं स्मरन्तु श्रुकुले क्षणा अपि स्मरन्ति न सौम्य पितरौ भ्रातरस्य मे भगिन्यौ भ्रातृपुत्रास्य च मया सख्य एव च भ्रातृयो भगवान् कृष्ण शरणयो भक्तवत्सला पैतृसुषेयानि स्मृति रामशाम्भुरे क्षणा सा पत्नमध्ये शोचन्तीं मृगाणां हरणीमेव सान्त्वयिष्यति महावाक्ये वृत्तिहीनांश्च बालकान् कृष्ण कृष्ण महायोगिन् विश्वात्मन् विश्वभावना प्रपन्नां पाहि गोविन्दं शिशुभिश्चावसीदतीं नान्यत्यपादाम्भोजात् पश्यामि शरणं निरां बिभ्यतां मृत्युसंसाराधीश्वरस्यापवर्गिकात् नमः कृष्णाय शुद्धाय ब्रह्मणे परमात्मने योगेश्वराय योगाय त्वामहं शरणं गता। श्रीशुकुवाच इत्यनुस्मृत्य स्वजनं कृष्णं च जगदीश्वरं प्रारुद दुःखिता राजन् भवतां प्रपितामही समदुःख सुखो क्रूरो विदुरस्य महायशा सान्त्वयामासा तु कुन्तीं तत्पुत्रोत्पत्तिहेतुवे यासन् राजन्मभ्येत्य विषमं पुत्रलालसं
अवदत् श्रूयधाम मध्ये बन्धुभिः सौहृदोदितम्। अक्रूरवाच भो भो वैचित्र्यवीर्यं त्वं कुरूणां कीर्तिवर्धन भ्रातयुर्भरते पाण्डवधुनासनमास्थिता धर्मेण पालयन्नुर्वीं प्रजाः शीलेन रञ्जयन् वर्तमाना समासेषु श्रेयाः कीर्तिमुवाप्स्यसि अन्यथा त्वाचरन् लोके गृहीतो यास्यसे तमः तस्मात् समत्वे वर्तस्व पाण्डवेस्त्वात्मजेषु च नेह चात्यन्त संवासः कर्हिचित् केनचित् सा राजन् स्वेनापि देहेन किं जायात्मजादिभिः एकः प्रसूयते जन्तुरेकैव प्रलीयते एको न भुङ्क्ते सुकृतमेक एव च दुष्कृतम् अधर्मोपजितं विद्यं हरन्तेऽन्येऽल्पमेधसः सम्भोजनीयापदेशैर्जलानिव जलोकसः पुष्णाति यान् धर्मेण स्वबुद्धया तं पण्डितं ते कृतार्थं प्रहिण्वन्ति प्राणाराया सुतादया स्वयं किल विसमादाय तस्त्यक्तो नार्थको विदः असिद्धार्थो विसत्यन्धं स्वधर्मं विमुखस्तमः तस्माल्लोकमिमं राजन् स्वप्नमायामनोरथं वीक्ष्यायम्यात्मनात्मानं समं शान्तो भव प्रभो। धृतराष्ट्र यथा वदति कल्याणीं वाचं दानपते भवान् तथा न याचत् न तृप्यामि मर्त्या प्राप्य यथामृतं तथापि सुनृता सौम्य हृदयेना स्थियते चले पुत्रानुराग विस्मय विद्युत सौदामनि यथा ईश्वरस्य विधिं को नु विधुनोत्यन्यथा पुमान् भूमिर्भारावताराय योऽवतीर्णो यदोकुले यो दुर्विमर्शपथया निजमाययेदं सृष्ट्वा गुणान् विभज्यते तदनुप्रविष्टः तस्मै नमो दुरवबोधविहारतन्त्रसंसारचक्रगतये परमेश्वराय श्रीशुकुवाच इत्यभिप्रेते नृपेतेरभिप्रायं स यादवः सुहृद्भिः समनुज्ञाता पुनर्यदुरपुरीमगात् सशंस रामकृष्णाभ्यां धृतराष्ट्रविचेष्टितं पाण्डवान् प्रति कौरव्यते यदर्थं प्रेषितः स्वयम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैशाखिक्यामष्टादशसहस्र्यां पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे 49तमोऽध्यायः सप्त इति दशमस्कन्धस्य पूर्वार्धम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं दशमस्कन्धः उत्तरार्धः अथ 50तमोऽध्यायः। श्रीशुकुवाच अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्यो भरतर्षभा भरतरि दुःखार्ते हीयतु स्म पितुर्गृहान् पित्रे मगधराजाय जरासन्धाय दुःखिते वेदयाञ्चक्रतु सर्वम् आत्मवद्धव्यकारणं सा तत्प्रियम् आकर्ण्य शोकामर्षयुतो नृप आयादेवीं महीं कर्तुं चक्रे परममुद्यमम् अक्षौणिभिर्विशत्या त्रिश्रीभिश्चापि संवृता यदुराजधानीं मथुरां न्यरूढत सर्वतो दिशम् निरीक्ष्य तद्बलं कृष्णम् उद्वेलमिव सागरं स्वपुरं तेन संरुद्धं स्वजनं च भयाकुलं चिन्तयामास भगवान् हरिः कारणमानुषा तद्देशकालानुगुणं स्वावतारप्रयोजनं हनिष्यामि बलं एतद्भुवि भारं समाहितं मागधेन समानीतं वस्यानां सर्वभुजाम् अक्षौहिणीभिः संख्याता भटाश्वररथकुञ्जरैः मागधस्तु न हन्तव्यो भूयाकर्ता बलोद्यमम् एतदर्थो अवतारो अम्भूभारहरणाय मे संरक्षणाय साधूनां कृतोऽन्वेषाय वधाय च अन्योऽपि धर्मरक्षायै देहः संह्रियते मया
विरामायाप्यधर्मस्य काले प्रभवता क्वचित् एवं ध्यायति गोविन्द आकाशाद् सूर्यवर्चसौ रथा उपस्थितौ सद्या ससूतौ सपरीक्षितौ आयुधानि च दिव्यानि पुराणानि यद्रक्षया दृष्ट्वा तानि श्रीकेशसङ्कर्षणं यथा ब्रवीत् पश्यार्यव्यसनं प्राप्तं यदूनां तावतां प्रभो एष ते रथ आयातो दयितान्यायुधानि च यानमास्ताय जहेतद्व्यसनात् स्वान् समुद्धर एतदर्थं हि नवजन्म साधूनामीश शर्मकृते त्रयोविंशतिनिकाख्यं भूर्मेर्भारमपाकुरु एवं सम्मन्त्रदासार्यौ दंशितौ रथितौ पुरात् निर्जग्मतु स्वायुधाढ्यौ बलेनाल्पीयसावृतौ शङ्खं दद्मौ विनिर्गत्य हरिर्दारुकसारथि ततो भूतपरसैन्यानां हृदि वित्रासवे पथो तावाहमागधो वीक्षे हे कृष्ण पुरुषाधम न त्वया योद्धुमिच्छामि बालेनैकेन लज्जया गुप्तेन हि त्वया मन्दनयोत्सेया हि बन्धुवन् तव राम यदि श्रद्धा युध्यस्व धैर्यमुद्वह हित्वा मच्छरैश्छिन्नं देहं स्वर्याः माजहि श्रीभगवानुवाच न वै शूराभिकथन्ते दर्शयन्ते पौरुषं न गृहीणीमो वचो राजन्नातुरस्य मुमूर्षतः श्रीशुकुवाच जरासुतस्तावविसृत्य माधवो महाबलौघेन बलीयसारुणोत् ससैन्ययान द्विजवाजिसारथि शूरवानलौ आयुरिवाभ्रेणुभिः सुपर्णतालध्वजं चिह्नितो रथावलच्छयन्तो हरिरामयोर्मृधे स्त्रिया पुरा अट्टालकहर्मगोपुरं समाश्रिता सम्मुमुः सुशार्दिता हरिपरानीकपयोमुषा मुहुशिली मुखात्तुल्बवर्षपीडितं स्वसैन्यमालोक्य सुरासुरार्चितं व्ययस्फूर्जयच्छाङ्घ्रिसरासनोत्तमं गृहाणनिसङ्गाददसन्ददक्षरान् विकृष्य मुञ्चञ्चितबाणभोगान् निघ्नन् रथान् कुञ्जरवाजिपत्तीन् निरन्तरं यद्वदलातचक्रं निर्विन्नकुम्भाकर्णो निभेतुर्नेकशोऽस्वो शरवृक्णकन्धरा रथा हता स्वध्वजसूतनायका पदातयक्षिण्णभुजोरुकन्धराः संच्छिद्यमानद्विपदे भवाजिनामङ्गप्रसूता शतशो शिश्रिगापगा भुजाः यः पुरुषशीर्षकक्षयाः तद्दीपदीपहयग्रहाकुलाः करोरुमीना नरकेशशैवल्ला धनुस्तरङ्गायुधगुल्मसङ्कुला अक्षूरिकावर्तभयानका महामणिप्रभेकाभरणास्मशर्करा प्रवर्तिताभिरुभयावहा मृदे मनस्विनां हर्षकरी परस्परं विनिघ्नतारेण मुसलेन दुर्मदान् सङ्कर्षणेनापरिमेयतेजसा बलं तदङ्गार्णवदुर्गभैरवं दुरन्तपारं मगधेन्द्रपालितं क्षयं प्रणीतं वसुदेवपुत्रयोर्विक्रीडितं तज्जगदीशयोः परं स्थितोद्भवान्तं भुवनत्रयस्य यः समीहतेऽनन्तगुणस्वलीलया न तस्य चित्रं परिप्रेक्ष्यनिग्रहस्तथापि मर्त्यानुविधस्य वर्ण्यते जग्राहवीर्थं रामो जरासन्दं महाबलम् हतानीकावशिष्टासुं सिंहं इवौजसा बध्यमानं हतारातिं पाशैर्वारुणमानुषैः वारयामास गोविन्दस्तेन कार्यचिकीर्षया समुक्तो लोकनाथाभ्यां व्रीडितो वीरसम्मतः तपसे कृतसङ्कल्पो वारितापतिराजभिः
वाक्यै पवित्रार्थपदैर्नयने प्राकृतैरपि स्वकर्मबन्धप्राप्तोऽयं यदुभिस्ते पराभवा तेषु सर्वाणि केषु नृपो भार्यधृतस्तथा उपेक्षितो भगवता मगधान् दुर्मनाययौ मुकुन्दोक्षतबलौ निस्तीर्णारिवलार्णवा विकीर्णमाणा कुसुमैश्रीदशैरनुमोदिता मातुरैरुपसंगम्य विज्वरैर्मुदितात्मभिः उपगीयमान विजया सूतमागधवन्दिभिः शङ्खद्वन्द्वोभयो नेदुर्भेरितुर्याण्यनेकशा वीणा वेणुमृदङ्गानि पुरं प्रविशति प्रभो सिक्तमार्गाष्टजना पताकाभिरलङ्कृतां निर्घुष्टां ब्रह्मघोषेण कौतुकाबद्धतोरणां निचीयमानो नारीभिर्माल्यदध्यशताङ्कुरैः निरीक्ष्यमाणा सस्नेहं प्रीत्युत्कलितलोचनैः आयोधनगतं वित्तमनन्तं वीरभूषणं यदुराजाय तत्सर्वमाहृत्य प्रादिशत्प्रभुः एवं सप्तदशक्रतस्तावत्यक्षौहिणीबला युवदे मागधो राजा यद्विकृष्णपालितैः अक्षिण्णवस्तद्बलं सर्वं वृष्णया कृष्णतेजसा हतेषु सस्वनीकेषु त्यक्तो यादरिभिर्नृपः अष्टादशमसङ्ग्रामे आगामिनि तदन्तरा नारदप्रेषितो वीरो यमुना प्रत्यदृश्यत रुरोधमधुरामेत त्रिशिविर्म्लेक्षकोटिभिः त्रिलोके चाप्रतिद्वन्द्वो विष्णुश्रुत्वात्मसंहितान् तं दृष्ट्वा चिन्तयन् कृष्णा सङ्कर्षणसहायवान् अहो यदूनां व्रजिनं प्राप्तं ह्यभयतो महत् यवनोऽयं निरुन्धेऽस्मानद्य तावन्महाबलः मागधोऽप्यद्य वास्यो वा परस्यो वा गमिष्यति आवयोर्युध्यतोरस्य यद्यागन्ता जरासुता बन्धून् वदिष्यत्यथवा नेष्यते स्वपुरं बली तस्मादद्य विधास्यामो दुर्गं द्विपददुर्गमं तत्र ज्ञातीन् समाधाय यमनं घातयामहे इति सम्मन्त्र भगवान् दुर्गं द्वादशयोजनं हन्ता समुद्रे नगरं कृतस्नाद्भुतं चीकरत् दृश्यते यत्र हि त्वाष्ट्रं विज्ञानं शिल्पनैपुणं रथ्या चत्वरविधिभिर्यथा वास्तु विनिर्मितं सुरुद्रं लतोद्यानं विचित्रोपवनान्वितं हेमशृङ्गैर्दिभिस्पृग्भिः स्फाटिकाट्टालगोपुरैः राजतारकुटैः कोष्ठैर्हेमकुम्भैरलङ्कृतैः रत्नकूटैर्ग्रहैर्मैर्महामरकतस्थलैः वास्तोस्फीतीनां च ग्रहैर्वल्लभैः विश्वनिर्मितं चातुर्वर्ण्यजनाकीर्णं यदुदेव ग्रहोल्लसत् सुधर्मां पारिजातं च महेन्द्राप्रायणोद्धरे यत्र चावस्थितो मर्त्यो मत्यर्धमर्णयुज्यते श्यामैककर्णान् वर्णो हयाक्षुल्कान् मनोजवान् अष्टौ निधपति कोशान् लोकपालो निजोदयान् यद् यद् भगवता दत्तम् आधिपत्यं स्वसिद्धये सर्वं प्रत्यर्पयामासुरहरो भूमिगते नृप तत्र योगप्रभावेण नीत्वा सर्वजनं हरिप्रजापालेन रामेण कृष्णः समनुमन्त्रितः निर्जगामो पुरद्वारात् पद्ममाली निरायुधा इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे
उत्तरार्धे दुर्गनिवेशनं नाम पंचाशत्तमोऽध्यायः। बोले वृंदावन बिहारी लाल जी की जय। अथैकपञ्चाशत्तमोऽध्यायः। श्रीशुकवाच तं विलोकविनिष्क्रान्तम् उज्जिहानमिवोडुपं दर्शनीयतमं श्यामं पीतकौशेयवाससं कौस्तुभामुक्तकन्धरं प्रथुरदीर्घचतुर्बाहु नवकञ्जारूढेक्षणम् नित्यप्रमुदितं श्रीमत्सुकपोलं शुचिस्मितं मुखारविन्दं बिभ्राणं विस्फुरणमकरकुण्डलं वासुदेवो ह्यमिति पुमा श्रीवत्सलाञ्छना चतुर्भुजो अरविन्दाक्षो वनमाल्याति सुन्दरः लक्षणैर्नारदप्रोक्तैर्नान्यो भवितुमर्हति निरायुधश्चलनपद्भ्यां योत्सेनेन निरायुधः इति निश्चिन्त्य यमुना प्राद्रवन्तं पराङ्मुखम् अन्वन्धावजिघ्रीक्षुस्तं दुरापमपि योगिनां हस्तप्राप्तमिवात्मानं हरिणा सा पदे पदे नीतो दर्शयता दूरं यवने सोदृगन्धरं पलायनं यदुकुले ज्ञातस्य तव नोचितम् इति क्षिप्पन्ननुगतो नैनं प्रापाहता शुभा एवं क्षिप्तोऽपि भगवान् प्राविशद गिरिकन्दरं सोऽपि प्रविष्टस्तत्रान्यं शयानं ददृशे नरं नन्वसौ दूरमानीय शेते मामीह साधुवत् इति मत्वाच्युतं मूढस्तं पादा समताडयत् सौत्थाय चिरं सुप्तं शनैरोऽन्यमील्यलोचने दिशो विलोकयन् पार्श्वे तमद्राक्षीदवस्थितं सतावतस्य रुष्टस्य दृष्टिपातेन भारत देहजेनाङ्घ्रिणा दद्मो भस्मसादभवच्छलात् राजोवाच को नाम स पुमान् ब्रह्मन् कस्य किं वीर्य एव च कस्मात् गुहां गता शिष्ये किं तेजो यवनार्दना। श्रीशुकवाच स इक्ष्वाकुकुले जातो मान्धातृतनयो महान् मुचुकन्द इति ख्यातो ब्रह्मण्या सत्यसङ्घरा सा याचित असुरगणैरिन्द्रियाद्यैरात्मरक्षणे असुरेभ्यः परित्रस्तैस्तद्रक्षां सोऽकरोच्चिरं लब्ध्वा गुहं ते स्वबालं मुचुकुन्दमथा ब्रुवन् राजन् विरमतां कृक्षाद् भवान् न परिपालनात् नरलोके परित्यज्य राज्यं निहतकण्टकम् अस्मान् पालयतो वीरा कामस्ते सर्वभुजिता सुता महिषो भवतो ज्ञायतो यमात्ममन्त्रिणा प्रजास्य तुल्यकालीया नाधुना सन्ति कालिताः कालो बलीयान् बलीनां भगवानीश्वरोऽव्यया प्रजा काल्यते क्रीडं पशुपालो यथा पशून् वरं वृष्णि सुभद्रं ते ऋते कैवल्यमध्यना एक एवेश्वरस्तस्य भगवान् विष्णुरव्यया एव मुक्ता स वै देवानाम् अभिवद्य महायशः असहिष्टे गुहाविष्टो निद्रया देवदत्तया स्वापं यातं यस्तु मध्य बोधयो त्वां चेतना सा त्वया दृष्टमात्रस्तु भस्मी भवतु तत्क्षणात् यवने श्मशानीते भगवान् सात्वतर्षभा आत्मानं दर्शयामास मुषुकुन्दाय धीमते तमालोक्य घनश्यामं पीतकौशेयवासजस्सं श्रीवत्सवक्षसम्भ्राजन् कौस्तुभेन विराजितं चतुर्भुजं रोचमानं वैजयन्त्या च मालया चारु प्रसन्नवदनं स्फुरन्मकरकुण्डलं प्रेक्षणीयं नृलोकस्य सानुरागस्मिते क्षणम् अपि च्यवसम्मत्तव्यग्रेन्द्रोदारविक्रमं पर्यप्रक्षन् महाबुद्धिस्तेजसा तस्य दर्शितः शङ्कितासनकैराजा दुर्धर्षमिव तेजसा मुचुकुन्दुवाच को भवानी सम्प्राप्तो विपिने गिरिः गह्वरे पद्म्यां पद्मपलाशाभ्यां विचरस्युरुकण्टके किं सुतेजस्विनां तेजो भगवान् विभावसु सूर्या सोमो महेन्द्रो वा लोकपालो परोऽपि वा
मन्ये त्वां देवदेवानां त्रयाणां पुरुषर्षभ यद्बाधसे गुहाध्वान्तं प्रदीपा प्रभया यथा शुश्रूषतामव्यलीकमस्माकं नरपुङ्गव स्वजन्मकरं गोत्रं वा कथ्यतां यदि रोचते वयं तुं पुरस्व्याघ्राय इक्ष्वाका क्षत्रबन्धवा मुचकुन्द इति प्रोक्तौ यौवनास्वात्मजा प्रभो चिरप्रजागरशान्तो निद्रयोपहतेन्द्रियः स येऽस्मिन् विजयने कामं केनाप्युत्थापितोऽधुना सोऽपि भस्मीकृतो नूनम् आत्मीनैव पाप्मना अनन्तरं भावक श्रीमान् लक्षितो मित्रसाधना तेजसा तेह विषहेणं भूरि द्रष्टुं न शक्नुमः हतौजसा महाभागमाननीयोऽसि देहिनाम् एवं संभाषितो राज्ञा भगवान् भूतभावना प्रत्याह प्रहसन्वाण्या मेघनाद गभीरया श्रीभगवानुवाच जन्कर्माभिधानानि सन्ति मेघसहस्रशा न शक्यन्ते अनुसङ्ख्यातुम् अनन्तत्वान्मयापि क्वचिद्रञ्जांसि भीममे पार्थिवान्युरुजन्मभिः गुणकर्माभिधानानि न मे जन्मानि कर्हिचित् कालत्रयोपपन्नानि जयकर्माणि मे नृप अनुक्रमन्तो नैवान्तं गच्छन्ति परमर्षया तथाप्यद्यतनान्यङ्गशृणुष्व गदतो मम विज्ञापितो विरिञ्जेन पुराहं धर्मगुप्तये भूर्मे भारायमाणानां सुराणां क्षयाय च अवतीर्णो यदुकुले गृहान् कन्दुदुभेः वदन्ति वासुदेवेति वसुदेवसुतं हि मामकालनिर्मेहतांसा प्रलम्बाद्याश्च सद्विश्वा अयं चायमनो दग्धो राजंस्ते तिगमचक्षुषा सोऽहं तवानुग्रहार्थं गुहामेतामुपागतः प्रार्थितः प्रचुरं पूर्वं त्वाहं भक्तवत्सला वरान् विष्णुराजर्षे सर्वान् कामान् ददामि ते मा प्रपन्नो जना कश्चिन् भूयोऽर्हति शोषितुं श्रीशुकुवाच इत्युक्तस्तं प्रणम्याः मुचुकुन्दो मुदान्विता ज्ञात्वा नारायणं देवं गर्गवाक्यमनुस्मरन् मुचुकुन्दुवाच विमोहितोऽयं जनीश माया त्वदीया त्वां न भजन्त्यर्थदृक् सुखाय दुःखप्रभवेषु सजन्ते गृहेषु योषितपुरुषस्य वञ्चितः लब्ध्वा जनो दुर्लभमत्र मानुषं कथञ्चिदव्यङ्गमयत्नो नघ पादारविन्दं न भजयन्त्य सन्ति गृहान्धकूपे पतितो यथा पशु ममेश कालो जितनिष्फलो गतो राजश्रियोन्नद्धमदस्य भूपतेर्मर्त्यात्मबुद्धेषु तदारकोऽसभूष्वासज्यमानस्य दुरन्तचित्तया कलेवरेऽस्मिन् घटकुण्डसन्निभे निरूढमानो नरदेव इत्यहं व्रतोरते भासपादत्यनीकपैर्गां पर्यटनस्त्वां गणयन् सुदुर्मदः प्रमद्य उच्चैरिति ग्रन्थचित्तया प्रवृद्ध लोभं विषयेषु लालसं त्वमप्रमत्तः सहसा विपद्यसे क्षुल्लेनि हानो अहिरिवाकुमन्तका पुरारथैर्हेम परिस्फृतशरन् मतङ्गशैर्वा नरदेव संहिता स एव कालेन दुरत्तेन ते कलेवरो विटक्रमिभस्म संहिता निर्जित्य दीक्षक्रमभूतविग्रहो वरासनस्था समराजवन्दितः गृहेषु मैथुन्यसुखेषु योषितां क्रीडां मृगाभूरुषीश नीयते करोति कर्माणि तपस्सुनिष्ठितो निर्वृत्य भोगस्तप क्षया तदद्भुनस्य भूयेमहं स्वराडिति प्रवृद्ध तरसो न सुखाय कल्पते भवापवर्गो भ्रमतो यदा भवेज्जनस्य तर्ह्यच्युत सत्समागमा सत्सङ्गमो यर्ये तदैव सद्गतौ परावरेशे त्वयि जायते मति मन्ये ममानुग्रहैस्ते कृतो राजानुबन्धापगमो यदृक्षया
यः प्रार्थते साधुभिरेकचर्यया वनं विवक्षद्भिरखण्डभूमिपै न कामयन्यं तव पादसेवनाद् किञ्चित् प्रार्थ्यतमाद्वरं विभो आराध्य कस्त्वां पवर्गदं हरे वृणीत आर्यो परमात्मबन्धनं तस्माद्विसृज्याशिष्यैष सर्वतो रजस्तमः सत्त्वगुणानुबन्धना निरञ्जनं निर्गुणमद्वयं परं त्वया ज्ञाप्तिमात्रं पुरुषं व्रजाम्यहम् चिरं हि व्रजिनार्ततप्यमानोऽनुतापैर्रवित्रषड्मित्रोऽलब्धशान्तिः कथञ्चित् शरणद समुपेतस्त्वत्पदाब्जं परात्मन् भयव्रतमशोकं पाहि मापन्नमीश श्रीभगवानुवाच सार्वभौमो महाराज मतिस्ते विमलोर्जिता वरं प्रलोभितस्यापि न कामैर्विहता यथा प्रलोभितो वैरयर्त्वं प्रमादाय विद्धि तत् न धीर्मय्येकभक्तानामासि विद्यते क्वचित् युञ्जानानां भक्तानां प्राणायामादिभिर्मनः अक्षीणवासनं राजन् दृश्यते पुनरुत्थितां विचरस्व महीं कामं मय्यावेशितमानसः अस्तेय नित्यदातुभ्यं भक्तिर्मय्यनपायिनी छात्रधर्मस्थितो जन्तून् न्यवधीर्मृगयादिभिः समाहितस्तपसा जगेयं मधुपाश्रिता जन्मन्यन्तरे राजन् सर्वभूतसुहृत्तमा भूत्वा द्विजवरस्वत्वं वै मामुपैस्यसि केवलम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे मुचुकुन्दस्तुतिर्नामैकपञ्चाशत्तमोऽध्यायः। बोले वृंदावन बिहारी लाल जी की जय। अथ द्विपञ्चाशत्तमोऽध्यायः। श्रीशुकवाच इत्थं सोऽनुगृहीतोऽङ्गाकृष्णेनेवाचुने कृष्णेनिक्ष्वाकुनन्दना तं परिक्रम्य सन्नम्य निश्चक्राम गुहामुखात् सा वीक्ष्य शुल्लकान् मर्त्यान् पशून् वीरुध्वनस्पतीन् मत्वा कलियुगं प्राप्तं जगाम दिशमुत्तरां तपः श्रद्धायुतो दुर्योनिसङ्गो मुक्तसंशया समाधाय मनः कृष्णे प्राविशद् गन्धमादनम् बदर्याश्रमासाद्य नरनारायणालयं सर्वदन्दुसाशान्तस्तप्साराधयद्धरिं भगवान् पुनराव्रज्य पुरीं यवनवेष्टितां हृत्वा म्लेच्छबलं नित्ये तदीयं द्वारकाधनम् नीयमाने धने गोविन्दविश्वाच्युतचोदितैः आजगाम जरासन्धस्त्रयोविंशत्यनीकपः विलोक्य वेगरसवं रिपुसैन्यस्य माधवौ मनुष्यचेष्टामवापन्नौ राजन् दद्रुवद्दुर्द्रुतं विहाय वित्तं प्रचुरम् अभीतो भीरुभीतवत् पद्भ्यां पद्मपलासाभ्यं चेरतुर्बहुयोजनम् पलायमानौ तौ दृष्ट्वा मागधा प्रहसन् बलि अन्वधावद् रथानीकैरीशयोरप्रमाणवित् तद्धृत्य दूरं संश्रान्तो तुङ्गमारुहतां गिरिं प्रवर्षणाख्यां भगवान् नित्यदा यत्र वर्षति गिरौ निलीनावाज्ञाय नाधिगम्य पदं नृप तदाह गिरिमेधोऽभि समन्तादग्निमुत्सृजन् तदुपत्य तरसा दह्यमान् तटादुभौ तसैकयोजनो तुङ्गानिपेतदुरधो भुवि अलक्ष्यमाणो रिपुणा सानुगेन यदुत्तमौ स्वपुरं पुनरायातौ समुद्रपरिखां नृप सोऽपि दग्धावितीव्रका मन्वानो बलकेशवौः बलमाकृष्य सुमहन्मगधानमागधो ययौ आनर्ताधिपति श्रीमान् रैवतो रैवतीं सुतां ब्रह्मणा चोदिता प्रादात् बलायेति पुरोदितं भगवानपि गोविन्द उपये मे कुरुद्वः
वैदर्भीं भीष्मकसुतां श्रियो मात्रां स्वयंवरे प्रमथ्य तरसाराज्ञा साल्वादींशैत्यपक्षगान् पश्यतां सर्वलोकानां तार्क्ष्यपुत्रा सुधामैव राजोवाच भगवान् भीष्मकसुतां रुक्मिणीं रुचिराननां राक्षसेन विधानेन उपयेम इति श्रुतम् भगवच्छ्रोतमीक्षामि कृष्णस्यास्मिततेजसा यथा मागधसलवादीन जित्वा कन्यामुपाहरत् ब्रह्मन् कृष्णकथा पुण्या माध्वीर्लोकमलापः को नु तृप्येत्र शृण्वाना श्रुत्यज्ञो नित्यनूतना श्रीशुकवाच राजासीति भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान् तस्य पञ्चाभवनपुत्रा कन्यका च वरानना रुक्मग्रजो रुक्मरथो रुक्मबाहुरनन्तरा रुक्मकेशो रुक्ममाले रुक्मणेशा स्वसा सती सोपसृत्य मुकुन्दस्य रूपवीर्यगुणाश्रिया ग्रहागतिर्गृह्यमाणास्तं मेने सदृशम्पतिं तां बुद्धिलक्षणैर्दार्यरूपशीलगुणाश्रयां कृष्णस्य सदृशी भार्यां समुद्धोढुं मनोददे बद्धूनामीक्षतां दातुं कृष्णाय भागिनी नृप ततो निर्वाय कृष्णद्विडरुक्मी चैद्यममन्यत तद्वेत्यासितापाङ्गी वैदर्भी दुर्मनाभृशं विचिन्त्यापं द्विजं कश्चित् कृष्णाय प्राहिणोद्धृतं द्वारकां च समभ्येत प्रतिहारैः प्रवेशितैः अपश्यादाद्यं पुरुषमासीनं काञ्चनासने दृष्ट्वा ब्राह्मणदेवस्तं वरूयं निजासनात् उपवेश्याहरया चक्रे यथात्मानं दिवौकसा तं भुक्तवनं विश्रान्तम् उपगम्य सतां गति पाणिनाभिवृशन् पादाव्यग्रस्तमपृच्छत् क्वचित् द्विजवरश्रेष्ठ धर्मस्ते वृद्धसत्तमः क्वचिद् द्विजवरश्रेष्ठ धर्मस्ते वृद्धसम्मता वर्तते नातिकृक्षेण सन्तुष्ट मनसा सदा सन्तुष्टो यदि वर्तेत ब्राह्मणो येन केनचित् हीयमाना स्वधर्मात् साया स्याखिलकामधुक् असन्तुष्टो सकृल्लोकानां प्रोत्यपि सुरेश्वरा अकिञ्चिनोऽपि सन्तुष्टा सेते सर्वाङ्गविज्वरा विप्रान् स्वालाभ सन्तुष्टान् साधून् भूत सुहृत्यमान् निरहङ्कारिणा शान्ताय नमस्ते शीर्षास्कृतः कच्चिदावः कुशलं ब्रह्मन् राजतो यस्य हि प्रजा सुखं वसन्ति विषये पाल्यमाना समिप्रिया यतस्त्वमागतो दुर्गं निस्तीर्यते यदीक्षया सर्गवं नो बृहगुह्यं चेत् किं कार्यं करवामि ते एवं संस्पृष्ट संवृष्णो ब्राह्मणा परमेष्ठिना लीलागृहीतदेहेन तस्मै सर्वं वर्णयत् रुक्मिणीवाच श्रुत्वा गुणान् भुवनसुन्दर शृण्वता ते निर्विश्य कर्णविवरैर्हरतोऽङ्गतापं रूपं दृशादृशितं तामखिलार्थलाभं त्वय्यच्युता विशति चित्तमपत्रं मे का त्वां मुकुन्दमहती कुलशीलरूपा विद्यावयोद्रमिर्धामभिरात्मतुल्यं धीरापतिं कुलवतीं न व्रणीत कन्याकालेन सिंह नरलोकमनोभिरामं तन्मे भवान् खलु व्रतापतिरङ्गजायामात्मार्पितस्य भवतोऽत्र विधे मात्मार्पितस्य भवतोऽत्र विभो विधेहि मा वीरभागमभिमर्शतु चेद्यारात् गोमायुवन्मृगपतिर्बलिम् अम्बुजाक्ष पूर्तेष्टदत्तनियं व्रतदेवप्रिय गुरुवर्चनादिविरलं भगवान् परेशा आराधितो यदि गदाग्रज एत्यपाणिं गृह्णातु मे नदमघोषसुतादयोन्ये स्वभाविनी त्वमिचितो स्वभाविनी त्वमजितोद्वाने विदर्भान् गुप्ता समेत
पृत्तनापतिभिपरीतः निर्मत्य चैद्यं गधेन्द्रबलं प्रसह्य मा राक्षसेन विद्विनोदवीर्यशुल्काम् अन्तापुरान्तरचरीं निहत्य बन्धुं स्वामुद्महे कथयति प्रवदाप्युपायम् पूर्वे दूरस्ति महती कुलदेवी यात्रा यस्यां बहिर्नववधूर्गिरजामुपयात् यस्याङ्घ्रिपङ्कजशिरसास्पनं महान्तो वाच्यन्त उमापतिरिवात्मतमोऽपहत्यैः यर्ह्यम्बुजाक्षिन् लभेय भवत्प्रसादं जय्यामसूनव्रत कृशाक्षतजन्मभिः स्यात् ब्राह्मणवाच इत्येते गुह्यसन्देशा यद्देव महायुता विमृत्य कर्तुं यच्चात्रं क्रियतां तदनन्तरम्। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे उत्तरार्धे रुक्मिणी विवाह प्रस्तावे 53तमो अध्याय। बोले वृंदावन बिहारी लाल जी की जय। अथ 53तमो अध्याय। श्रीशुकुवाच वैदर्भ्यां सदुसन्देशं निशम्य यदुनन्दन प्रगृही पाणिनां पाणिप्रहसन्निदमब्रवीत्। श्रीभगवानुवाच तथाहमपि तच्चितो निद्रा न चलभिर्निशि वेदाहं रुक्मिणां द्वेषान् ममोद्वाहा निवारिता तामानिष्य उन्मत्य राजन्यापसदान् हृदे मत्परामन्वद्याङ्गी मेधसो अग्निशिखामिव। श्रीशुकुवाच उद्वाहर्क्षं विज्ञाय रुक्मिण्या मधुसूदन रथः संयुज्य तामासु दारुकेत्याह सारथिं सचास्वै सैभ्य सुग्रीवं मेघपुष्पबलाहकैर्युक्तं रथमुपानीय तस्थौ प्राञ्जलिरग्रतः आरुह्य चन्दनं सौरैर्द्विजमारोप्य तूर्णगैः आनर्तादेकरात्रेण विदर्भानगमध्ये राजा स कुण्डिनपतिः पुत्रस्नेहसंगतः शिशुपालाय स्वां कन्यां दास्यन् कारमाण्यकारयत्पुरं मृष्टसंसिक्तिर्मार्थरथा चतुष्पथं चित्रध्वजपताकाभिस्तोरणैः समलङ्कृतं सृगन्धमाल्याभरणैः विरजो अम्बरभूषितैः जुष्टं स्त्रीपुरुषैः श्रीमद्गृहैर्गुरुधूपितैः पितॄन् देवान् समभ्यर्च्य विप्रांस विधिवन्नृप भोजयित्वा यथाज्ञानं वाचयामास मङ्गलं सुस्नाता सुदतीं कन्यां कृतकौतुकमङ्गलां हन्तां सुखयुग्मेन भूषितां भूषणोत्तमैः शक्नुसामर्गजुर्मन्त्रैर्वध्वा रक्षादियोत्तमा पुरोहितो अथर्विदं वै जुहाव ग्रहशान्तये हिरण्यरूप्यवासांसि तिलांस गुडमिश्रितान् प्रादादधेनुष विप्रेभो राजा विधिविदाम्बरः एवं चेदिपति राजा दमघोषा सुताय वै कारयामास मन्त्रैकैः सर्वम् अभ्युदयोचितं मदच्युद्भिर्गजानीकैः सन्दनैर्हेममालिभिः पत्यं स्वसङ्कुलैः सैन्यैः परीतैः कुण्डिनं ययौ तं वै विदर्भाधिपतिः समभ्येत्याभिपूज्य च निवेशयामास मुदा कल्पितान्यनिवेशने तत्र शाल्वो जरासन्धो दन्तवक्रो विदूरथा आजग्मुश्चैत्यपक्षीया पौण्ड्रकाद्या सहस्रशः कृष्णरामदिशो यत्या कन्यां चैद्याय साधितुं यदागत्य हरेत् कृष्णो रामदयदुर्भिर्व्रता योत्स्यामा संयतास्तेन इति निश्चितमानसा आजग्मुर्भुभुजो सर्वे समग्रबलवाहना श्रुत्वैतद् भगवान् रामो विपक्षीय नृपोद्यमं कृष्णं चैकं गतं हर्तुं कन्यां कलहशङ्किता बलेन माता सार्धं भ्रातृस्नेह परिप्लुता त्वतिराकुण्डिनं प्रागातकया सुरथपत्तिभिः भीष्मकन्या वरारोहा काञ्चन्त्यागमनं हरे प्रत्यापतिं पश्यन्ति द्विजस्याचिन्तयत्तथा अहोत्र्यामान्तरितद्वाहो मोऽल्पराधसा
नागच्छदरविन्दाक्षो नाहं वेदमयत्र कारणम् सोऽपि न वर्ततेऽद्यापि मत्सन्देशहरो द्विजा अपि मय्यनवद्यात्मा दृष्ट्वा किञ्चि जुगुप्सितं मत्पाणिग्रहणे नूनं नायाति कृतोद्यमः दुर्भगाया न मेधाता नानुकूलो महेश्वरः देवी वा विमुखो गौरी रुद्राणी गिरिजा सती एवं चिन्तयन्ति बाला गोविन्दे हृतमानसा न मीलयत कालज्ञा नेत्रे चाश्रुकलाकुले एवं बद्ध्वा प्रतीक्षन्ता गोविन्दागमनं नृप वामोर्भुजो नेत्रं स्फुरन् प्रियभाषिणा अथ कृष्ण विनिर्दिष्ट सा एव द्विजसत्तमा अन्तापुरचरीं देवीं राजपुत्रीं ददर्शः सा तं प्रहष्टवदनम् अभ्यग्रात्मगतिं सती आलक्ष्य लक्षण अभिज्ञा सम्प्रक्ष क्षुचिस्मिताः तस्यावेदयत् प्राप्तं संससं यदुनन्दनम् उक्तं च सत्यवचनमात्मोपनयनं प्रतीतमागतं समाज्ञाय वैदर्भीष्टमानसा न पश्यन्ति ब्राह्मणाय प्रियं मन्यन्न नाम सा प्राप्तौ श्रुतौ सुदुहितुर्द्वा प्रेक्षणोत्सुकौ अभ्ययात्तूर्यघोषणे रामकृष्णौ समर्षणे मधुपर्कमुपानीय वासांसि विरजांसि सा उपायन् नान्यभीष्टानि विधिवत् समपूजयत् तयोर्निवेशनं श्रीमदमुपकल्प्य महामती तसैन्यो सानुगयोरातिथ्यं विदध्ये यथा एवं राज्ञं समेतानां यथा वीर्यं यथा वया यथा बलं यथा वित्तं सर्वैः कामैः समहर्यत् कृष्णमागतमाकर्ण्य विदर्भपुरवासिना आगत्य नेत्राञ्जलिभिः पपुस्तनमुखपङ्कजम् अस्यैव भार्या भवितं रुक्मिण्यर्हति नापराः असावप्यन्वद्यात्मा भयस्म्या समुचितः पतिः किञ्चित् सुरचितं यन्नस्तेन तुष्टस्त्रीलोककृते अनुगृह्णातु वैदर्भ्या पाणिमच्युता एवं प्रेमकलाबद्धा वदन्ते स्म पुरोपशः कन्या शान्ता पुरात् प्रागाद् भटैर्गुप्ताम्बिकालयं पद्भ्या विनिर्ययो द्रष्टुं भवान्याः पादपल्लवम् सा चानुध्यायति सम्यग् मुकुन्दचरणाम्बुजम् यत् वाङ्मात्रभिः सार्धं सखेभिः परिवारिता गुप्ता राजभटैः सूर्यैः सन्नद्धैरुद्यतायुधैः मृदङ्गसङ्गपणवास्तूर्यवीर्यस्य जग्निरे नानोपहारबलिभिर्वार्यमुख्या सहस्रशः स्रग्गन्धवस्त्राभरणैर्द्विजपत्ना स्वलङ्कृता गायन्तस्य स्तुवन्तस्य गायका वाद्यवादकाः परिवार्य वधू जग्मुसुता मागधवन्दिनः आसाद्य देवी सदनं धौत्यपादकराम्बुजा उपस्पृश्य शुचिशान्ता प्रविवेशाम्बिकान्तिकं तां वै प्रवयसो बालां विधिज्ञां विप्रयोषिता भवानीं वन्दयाचक्रुर्भवपत्नीं भवान्वितां नमस्ये त्वाम्बिके भीषणं स्वसन्तानयुतां शिवां भूयात् पतिर्मे भगवान् कृष्ण तदनुमोहताम् अद्भिर्गन्धाक्षतैर्धूपैर्वाशास्त्रमाल्यभूषणैः नानोपहारबलिभिः प्रदीपाबलिभिः पृथक् विप्रस्त्रिया पतिमतिस्तथां तैः सम्पूजयत् लवणापूपताम्बूलकण्ठसूत्रफलेक्षुभिः तस्य स्त्रीस्यतां प्रतिदुशेषां युयुजुराशिषा ताभ्यो तेभ्यः नमश्चक्रे शेषां च जग्रहे वधू मुनिव्रतमथ त्यक्त्वा निश्चक्रां वाम्बिका गृहात् प्रगृही पाणिनां भृत्वा रत्नमुद्रोपशोभिना तादेव मायावी
वीरविमोहिनीं सुमध्यमां कुण्डलमण्डितानां श्यामां नितम्बार्पितरत्नमेखलां व्यजन्त्यस्तनिकुन्तलसङ्केतीक्षणां शुचिस्मिताबिम्बफलाधरद्युति सोडायमानद्विजकुन्दकुण्डमलां पदाचलन्ती कुलहंसगामिनी सिञ्जत्कलानूपरधाम शोभिना विलोक्य वीरा मुमुः समागता यशस्विनस्तत्कृतरक्षयार्दिता यां वीक्षते नृपतयस्तद उदाहारहासव्रीडावलोकरतचेतसा उज्जितास्त्रा पेतोषितौ गजरथा स्वगता विमूढा यात्राक्षलेखेन हर्येरर्पयतीं सुशोभां शैवं शनैश्चलयति चलपद्मकोशौ प्राप्तिं तथा भागवता प्रसमीक्षमाणा उत्सार्य वामकरजैर्लकानपाङ्गैः प्राप्तान् हिर्यैक्षतनृपान् तदृशेक्षुतं सा तां राजकन्यामिरथमारुरुक्षतीं जहार कृष्णोद्दिशितां समीक्षितां रथं समारोप्य सुपर्णलक्षणं राजान्यचक्रं परिभूय माधवम् ततो ययौ रामपुरोगमैः शनैः शृगालमध्यादिवभागधरी तं मानिना स्वाभिभवं यशक्षयं परे जरासन्ध्यवसानसेहिरे अहोधिगस्मान् यस्यात्मधन्वनां गोपरिहृतं केसरिणां मृगैरिव इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे रुक्मिणीहरणं नाम 53तमो अध्यायः। बोले वृंदावन बिहारी लाल जी की जय। अथ 54तमो अध्यायः। श्रीशुकवाच इति सर्वेषु संरब्धा वाहनारोहिदंसिताः स्वैः स्वैर्बले परिक्रान्ता अन्वयूर्धुतकार्मुकाः तत्सम्मुखा राजन्यविस्फुर्य स्वधनूंसि ते अश्वपृष्ठे गजस्कन्धे रथोपस्थे च कोविदाः मुमुचु सर्वरसाणि मेघा अद्रिस्वपो यथा पत्न्युर्बलं सरासारैः सन्नवीक्ष्य सुषमा मुमुचः तस्थुस्तत्सम्मुखा राजन् विस्फुर्य स्वधनूंसि अश्वपृष्ठे गजस्कन्धे रथोपस्थे च कोविदाः मुमुचे सर्ववर्षाणि मेघा अद्रिस्वपो यथा पतुर्बलं सरासारैक्षन्वीक्ष्य सुमध्यमा सव्रीडमैच्छत् तद्वद्वक्त्रं भाविवलोचना यस्य भगवानामासुभैर्वामलोचनैर्विघ्नं क्षयत्यधुनैवैतावकैः सात्रवं बलं तेषां तविक्रमं वीरागतशङ्करनादयः अमृष्यमाणा नारायशैर्जघ्नुर्हर्यगजान् रथान् पेतुं सरांसि रथिनामश्विनां गजिनां भुवि सत्कुण्डलकिरीटानि शोषणीसाणि च कोटिसा हस्तासासि गद्वेषा सा गर्भा उर्वो अग्रया आश्वास्वत्तरनागोष्ठखरमर्चशिरांसि च हन्यमानबलानीकां वृष्णिभिर्जयकाङ्क्षिभिः राजानो विमुखा जगमुर्जरासन्धपुरासरा शिशुपालं समभ्येते हृदयदारम् इवातुरं नष्टितं गतोत्साहं सुस्यद्वदनमब्रुवन् भो पुरुषसाधुर्यदौर्मन्यस्य मिदं त्यज साफीर्या प्रियजो राजन् निष्ठा देहि सुद्रक्ष्यते
यथा दारुमयी योषि नृत्यते कुहकेक्षया एवं ईश्वरतन्त्रो आमीते सुखदुःखयोः एवं ईश्वरतन्त्रो आमीयते सुखदुःखयोः सौरे सप्तदशाहं वै संयुगानि पराजितास्त्रो त्रयोविंशतिभिः सैन्यैर्जिज्ञेकमहं परं तथाप्यहं न शोचामि न प्रहस्रामि कर्हिचिद् कालेन दैव भूलेन जब कालेन सौरैः सप्तदशाहं वै संयुगानि पराजिता त्रयोविंशतिभिः सैन्यैर्जिज्ञेकमहं परं तथाप्यहं न शोचामि न प्रहस्यामि कर्हिचित् कालेन दैवयुक्तेन जानन् विद्राविदं जगत् अधुनापि वयं सर्वे वीरयूथपयूथपा पराजिता फल्गुतन्त्रैर्द्विद्भिः प्रश्नपालितैर्भुजोऽधुना कालमात्मानुसारिणी तदा वयं विजेष्यामो यदा कालप्रदक्षिणा एवं प्रबोधितो मित्रैश्चैद्योगादशानुगा पुरं मदशेषा पुनस्ते पियेयुः स्वं स्वं पुरं नृपा रुक्मीति राक्षसोद्वां कृष्णद्विडसहन्वस्वसु पृष्ठतोऽन्वगमत् कृष्णमौक्षण्यां व्रतो बली रुक्म्यवर्षि संलब्धा शृण्वतां सर्वभुजां प्रतिजज्ञे महाबाहुर्दंशिता ससरासना आहत्वा समरे कृष्णं प्रत्युहि च रुक्मिणीं कुण्डिनं न प्रवेक्ष्यामि सत्यमेतद्ब्रवीमि भूवः इति युक्ता रथम् आरुह्य सारथिं प्राह सत्वरा चोदयास्वान् यथा कृष्णस्तस्य मे संयुगं भवेत् अद्याहं निशितैर्बाणैर्गोपालस्य सुदूरमध्ये नेष्ये वीरमिदं येन स्वसाय मे प्रसभं रथा विकथ्यमानं कुमतिरीश्वरस्य प्रमाणवितिरथैकैनैकेन गोविन्दं तिष्ठ तिष्ठेत्यथा यत् धनुर्विकृष्य स्फुटं जग्ने कृष्णं त्रिभिः शरैः आह चात्र क्षणं तिष्ठं यदूनां कुलपांसना कुत्र यासि सुसारं मे मुषित्वा ध्वांसवद्धवे हरिष्यद्यं मदं मन्दमायिना कूटयोधिना यावन्मे हतौ बाणे सहिता मुञ्चदारिकां स्मेन कृष्णो धनुश्चित्वा षड्भिर्विव्याध रुक्मिणम् अष्टभिः शत्रुवान् द्वाभ्यां सूतं ध्वजं त्रिभिः सचान्यत् धनुरादाय कृष्णं विव्याध पञ्चभिः तैस्ताडिता सरौघैस्तु चिक्षेद धनुरच्युता पुनरन्यदुपादत्य तदप्यच्छिन्नदभ्यया परिघं पट्टिसंशूलं चरमासीशक्ततोमरौ यद् यदायुधमादत्त सर्वं सोच्छिन्नद्धरिः तथो रथादवप्लुत्य खङ्गपाणिजिघांसया कृष्णमभ्यद्रवत् क्रुद्धा पतङ्गयोः पावकं तस्य शापतता खड्गातिलशर्मस्य चेसुवे छिद्वा सीमादते तिग्मं रुक्मिणं हन्तुमुद्यता दृष्ट्वा भ्रातृवधोद्योगं रुक्मिणी विह्वला पतित्वा पादयोर्भर्तुरुवाच करुणं सती योगेश्वरा प्रमेयात्मन् देवदेव जगत्पते हन्तुं नारसि कल्याणी भ्रातरं मे महाभुज श्रीशुकुवाच तया परित्रासविकम्पिताङ्गया शुचावशून्मुखरुदकण्ठया कातर्यविंसंसितहेममालया गृहीतपादः करुणो न्यवर्तत शैलेन बद्ध्वा तं साधुकारणं सश्मश्रुकेशं प्रवपन्वरूपयत्तामन्ममर्दुपरसैन्यमद्भुतं यदुप्रवीरा नलिनीं यथा गजा क्रणान्तिकमुपव्रज्य तदृशुस्तत्र रुक्मिणम् तथा भूतं हतप्रायं दृष्ट्वा सङ्कर्षणो विभु विमुच्य बद्धं करुणं भगवान् कृष्णम् अब्रवीत् असादिद्वदं त्वया कृष्ण कृतमस्मजुगुप्सितं वप्नं समश्रुकेशानां वैरूप्यं श्रूयदो वधा मयि वास्मानसादव्य सूयेथा भ्रात्
तुर्वैरूप्य चिन्तया सुखदुःखदो न चान्योऽस्ति यथा सुकृतभुक् पुमान् बन्धुर्वधार्यदोषोऽपि न बन्धोर्वधमर्हति त्याज्या स्वेनैव दोषेण हता किं मन्यते पुनः क्षत्रियाणामयं धर्मः प्रजापतिर्विनिर्मितः भ्रातापि भ्रातरं मन्यादेन घोरतरस्तथा राज्यस्य भूमेर्वित्तस्य स्त्रियो मानस्य तेजसा मानिनो अन्यस्य वाहेतो श्रीमदान्धा क्षिपन्ति हि तवेयं विषमा बुद्धिः सर्वभूतेषु दुर्वदां यन्मन्यसे सदा भद्रं सुहृदां भद्रमज्ञवत् आत्मोहो नृणामेष कल्प्यते देवमायया सुहृद उदासीन इति देहात्ममानिनाम् एक एव परो ह्यात्मा सर्वेषामपि देहिनां नानेव गृह्यते मूढैर्यथा ज्योतिर्यथा नवा देहाद्यन्तमानेश दिव्यप्राणगुणात्मका आत्मन्यविद्या क्लिप्ता संसारयत देहिनं नात्मनोऽन्येन संयोगो वियोगशाश्वता सति तद्धेतुत्वात् तत्प्रसिद्धे दृग्रूपाभ्या यथा रवे जन्मादयस्तु देहस्य विक्रिया नात्मना क्वचित् कलानामिहि नैवेन्दो अमृतस्य कुहूरिव यथा शयानयात्मानं विषयान् फलमेव च अनुभुङ्क्ते अप्यसत्यर्थे तथाप्नोत्यभिदोहमं तस्माद् ज्ञानजं शोकमात्मशोषविमोहनम् तत्त्वज्ञानेन निर्हृत्य स्वस्था भव शुचिस्मिते श्रीशुकवाच एवं भगवता तन्वी रामेण प्रतिबोधिता वैमनस्यं परित्यज्य मनोबुद्ध्या समादधे प्राणावशेष उत्सृष्टो द्विडभिर्हतबलप्रभा स्मरन् विरूपकरणं वितथात्ममनोरथा चक्रे भोजकटं नाम निवासाय महत्पुरम् आहत्वा दुर्मतिं कृष्णं प्रत्यूह्य यवीयसीं कुण्डिनं न प्रवेक्ष्यामि इति युक्ता तत्रावसदृशा भगवान् भीष्मकसुतावेमेवं निर्जित्य भूमिपान् पुरमानीय वधूपेमो कुरुद्वः तदा महोत्सवो नृणां यदुपुर्यां गृहे गृहे अभूदन्यभामानां कृष्णे यदुपतौ नृपो नरा नार्यस्य मुदिता प्रमृष्टमणिकुण्डलाः पारिवर्यमुपाजनुर्वरो यो चित्रवाससोः सावृष्णिर्पुर्युत्भितेन्द्रकेतुभिर्विचित्य मालाम्बररत्नतोरणैः बभौर्प्रतिर्द्वार्युपक्लृप्तमङ्गलैरापूर्णकुम्भागुरधूपदीपकैः सिक्तमार्गामद्युच्युद्विराहूतपृष्ठभूभुजां गजैर्द्वासुम्बरामृष्टरम्भापो गोपशोभिता कुरु सञ्जय कैकेयविदर्भयदुकुन्तयः मिथो मुमुदिरे तस्मिन् सम्भ्रमात् परिधावताम् रुक्मिण्या हरणं श्रुत्वा गीयमानं ततस्तथा राजानो राजकन्यास्य बभूवोर्रसविस्मिताः द्वारकायामभूदराजन्महामोदः पुरौकसां रुक्मिण्या रमयोपेतं दृष्ट्वा कृष्णं श्रियः पतिम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे रुक्मिणी उद्वाहे चतुःपञ्चाशत्तमोऽध्यायः। बोले वृंदावन बिहारी लाल जी की जय। अथ पंचपञ्चाशत्तमोऽध्यायः। श्रीशुकुवाच कामस्तु वासुदेवांशो दग्धा प्राग्रुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयस्तमेव प्रत्यपद्यत स एव जातो वैदर्भ्या कृष्णवीर्यसमुद्भवः
प्रद्युम्न इति विख्याता सर्वतो अनवमः पितुः। तं संवरः कामरूपी रत्वा तोकमनिर्दशं स विदित्वात्मना शत्रुं प्रास्योदन्वत्यगाद्गृहम्। तं निर्जगार बलवान् मीना सोप्य परैषा व्रतो जालेन माता गृहीतो मत्स्यजीविभिः। तं संवराय कैवर्ता उपाजन्युरुपायनं सुधामहानसं नीत्वा वद्यन् स्वधीनिताद्भुतं दृष्ट्वा तदुरे बालं मायावैत्यै निवेदयन् नारदो अकथयत् सर्वं तस्या शङ्कितचेतसा बालस्य तत्त्वमुत्पत्तिं मत्स्योदरनिवेशनं। सा च कामस्य वै पत्नीं रतिर्नाम यशस्विनी पत्युर्निर्दग्धदेहस्य देहोत्पत्तिं प्रतीक्षति निरूपितां संवरेण सा सुपोदनसाधने। कामदेवं शिशुं बुद्ध्वा चक्रे स्नेहं तदार्भके नातिदीर्घेण कालेन सा काष्णीरूढयौवना जनयामास नारीणां वीक्षन्तीनां च विभ्रमं। सा तं पतिं पद्मदलायते क्षणं प्रलम्ब बाहुं नरलोकसुन्दरं सव्रीडहास्तोत्तभितभ्रुवेक्षति कृत्योपतस्थे रतिरङ्गसौरतैः तामाह भगवान् कार्ष्णिमार्तस्ते मन्तिरन्यथा मातृभावम् अतिक्रम्य वर्तसे कामनी यथा। रतिरुवाच भवान् नारायणसुता संवरेणाहृतो गृहात् अहं ते अधिकृता पत्नी रति कामो भवान् प्रभो। एवं त्वानिर्दशं सिन्ध्वा वक्षिपक्षम्बरोऽसुरः मत्सो अग्रसीतद् उदरादिह प्राप्तो भवान् प्रभो। तमिमं जयि दुर्दशं दुर्जयं शत्रुम् आत्मना माया सतविदं त्वं च मायाभिर्मोहनादिभिः परिशोषति ते माता कुररीव गतप्रजा पुत्रस्नेहा कुलादीना विवत्सा गौरी वातुराः। प्रभास्यैवं ददौ विद्यां प्रद्युम्नाय महात्मने मायावती महामायां सर्वमायाविनाशिनीं स च संवरमभ्येते संयुगाय समाहयत् अविषहैस्तमाक्षेपै क्षिपन्सञ्जनयन् कलिम्। सोऽधिक्षिप्तो दुर्वशोभिपादाहतिवोरगा निश्चक्रां गदापाणिमरसा ताम्रलोचना गदामाविद्य तरसा प्रद्युम्नाय महात्मने प्रक्षिप्य वन्व्यनदन्नादं वज्रनिष्पेषनिष्ठुरम् तामापतन्तीं भगवान् प्रद्युम्नो गदया गदाम् अपाशशत्रवे क्रुद्धा प्राहिणोत स्वगदां नृप स च मायां समाश्रित्य दैतेयमयदर्शितां मुमुचे अस्त्रमयं वर्षं कार्ष्णौ वैहायसोऽसुरा बाध्यमानो अस्त्रवर्षेण रौक्यमीडेयो महारथा सत्त्वात्मिकां महाविद्यां सर्वमायोपमर्दिनीं ततो गौवग गान्धर्व पैशाचोरगराक्षसीः प्रायुङ्क्त सतयो दैत्याकाशनिर्वर्धमयत्सताः निषादमसीमुद्यम्य सकिरीटं सकुण्डलं तम्बरस्य शिराकाया ताम्रस्यमस्रो वचसा हरत् आकीर्यमाणो दिविजैस्तुवद्भिः कुसुमोत्करैः भार्यायां वरचारिण्या पुरं नीतो विहाय सा अन्तापुरवरं राजन् ललनासत्सङ्कुलं विवेश पत्न्या गगनाद विद्युतेव बलाहका तं दृष्ट्वा जलदश्यामं पीतकौशेयवाससं प्रलम्बबाहुं ताम्राक्षं सुस्मितं रुचिराननं स्वलङ्कृतमुखाम्भोजं नीलवक्रालकालिभिः कृष्णं मत्वा श्रियो हिता निल्ययुस्तत्र तत्रः अवधार्य शनैरीशद्वैलक्षणेन योषिता उपजग्मु प्रमुदिताः स्त्रीरत्नं सुविस्मिताः अत्र
त्रासितापाङ्गी वैदर्भीवल्गुभाषिणी अस्मरत स्वसुतं नष्टं स्नेहस्नुतपयोधरा को नयं नरवैदूर्या कस्य वा कमलेक्षणा धृता कया वा जठरे केयं लब्ध्वा तुनेन वा मम चाप्यात्मजो नष्टो नीतो या सूतिकाग्रहात् एतत्तुल्यवयोरूपो यदि जीवति कुतश्चित् कथं तुनेन सम्प्राप्तं सारूप्यं साङ्गधन्वना आकृतावयवैर्गत्या स्वरहासावलोकनैः सैव वा भवेन्नूनं यो मे गर्भे हृतोर्भगः अमुस्मिन् प्रीतिरधिका वामा स्फुरति मे भुजा एवं मीमां समानायां वैदर्भ्यां देवकी सुतः देवक्यानक दुन्दुभ्यामुत्तम श्लोक आगमत् विज्ञातार्थोऽपि भगवान् तूष्णीमास जनार्दना नारदो अकथयत् सर्वं संवराहरणादिकं तच्छुत्वा महदाश्चर्यं कृष्णान्तं पुर्योषिता अभ्यनन्दन बहून् अब्दान् नष्टं व्रतमिवागतं देवकी वसुदेवस्य कृष्णरामौ तथा श्रियः दम्पत्यैतौ परिस्वज्य रुक्मिणी च ययुर्मुदं नष्टं प्रद्युम्नं मायातं माकर्ण्यं द्वारकौकसा अहोमृत इवायातो बालोद्विष्टेति ब्रुवन् यं वै मुहुः पितृस्वरूपनिजेश भावा तन्मातरो यद्भजन रहरूढभावा चित्रं न तत् खलु रमास्पदबिम्बबिम्बे कामे स्मरे यक्षिविषये किमुतान्यनार्यः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे प्रद्युम्नोत्पत्तिनिरूपणं नाम पंचपञ्चाशत्तमोऽध्यायः। बोले वृंदावन बिहारी लाल जी की जय। अथ षट्पञ्चाशत्तमोऽध्यायः। श्रीशुकुवाच सत्राजिता स्वतनयां कृष्णाय कृतकिल्बिषः स्वयं स्मयमन्तकेन मणिना स्वयमुद्देश्य दत्तवान् राजोवाच सत्राजिता किं करोद ब्रह्मन् कृष्णस्य किल्बिषं स्मयन्तका कुतस्तस्य कस्माद् दत्ता सुता हरे। श्रीशुकुवाच आसीत् सत्राजिता सूर्यो भक्तस्य परमा सखा प्रीतस्तस्मै मणिप्रादात् सूर्यस्तुष्टा स्मयन्तकम् सतं बिभ्रन्मणिं कण्ठे व्राजमानो यथा रवि प्रविष्टो द्वारकां राजन् तेजसा नोपलक्षिता तं विलोक्य जना दूरास्तेजसा मुष्टदुष्टया दीप्यते अक्षैर्भगवते संससो सूर्यसङ्किताः नारायण नमस्तेषु शङ्खचक्रगदाधर दामोदरारविन्दाक्ष गोविन्द यदुनन्दन एष आयाति सविता त्वां दीर्घक्षुर्जगत्पते मुष्णन्गभस्तिचक्रेण निर्णां चक्षुंसि तिग्मगुः नन्वनिच्छन्ति ते मार्गं त्रिलोक्यां विबुधधर्मवृषभाः ज्ञात्वाद्यं गूढं यदुष द्रष्टुं त्वां यात्सजा प्रभो। श्रीशुकुवाच निशम्य बालवचनं प्रहस्याम्बुलोचना प्राहनासो रविर्देवा सत्राजिन्मणिना ज्वलन् सत्राजित स्वगृहं श्रीमत्कृतकौतुकमङ्गलं प्रविश्य देव सदनं मणिपिपैर्न्यवेशयत् दिने दिने सुवर्णभारा नष्टो सहस्रजतिप्रो दुर्भिक्षमारिष्टानि सर्पादिव्याधयो शुभा न सन्ति मायिनस्तत्र यत्रास्ते वर्जितो मणि न सा याचितो मणि क्वापि यदुराजाय शौरिणा नैवार्थकामुकः प्रादादयाञ्च्याभङ्गम् अतर्कयन् तमेकधां मणिं कण्ठे प्रतिमुञ्चे महाप्रभं प्रसेनो ह्यमारुह्य मृगयां विचरद्वने प्रसेनं सहयं मत्वा मणिमाच्छिद्य केसरी गिरिं विसञ्जाम्बवता नियतो मणिमीक्षता सोऽपि चक्रे कुमारस्य मणिं क्रीडनकं विले अपश्यन् भ्रातरं भ्रात्रा सत्राजितपर्यतप्यत प्रायः कृष्णेन निहतो मणिग्रीवो मनं गता भ्राता ममेति तच्छ्रुत्वा कर्णे कर्णे अजपञ्जनाः भगवान् तदुपाश्रुत्य दुर्यशो लिम्पमात्मनि माष्टुं प्रसेन पदवीमन्वपद्यत्यनागरैः हतं प्रसेनमश्वं चावीक्ष्य केसरिणा वने तं चादिपृष्ठे नियतवृक्षेण तदृशुर्जनाः ऋक्षराजं विलम्भीमवन्देन तमसावृतम् एको विवेश भगवान् वस्थाप्य बहिः प्रजा तत्र दृष्ट्वा मणिश्रेष्ठं बालक्रीडनकं कृतं
हर्तु क्रतुमतिस्तस्मिन्नवस्थे अर्भकान्तिके तमपूर्वं नरं दृष्ट्वां धात्री चुक्रोशभीतवत् तच्छ्रुत्वा विद्रवत् क्रुद्धो जाम्बवान् बलिनाम्बरः स वै भागवतायत्तेन युधे स्वामिना आत्मना पुरुषं प्राकृता मत्वा कुपितो नानुभावयत् द्वन्द्वयुद्धं सुतुमुलम् उभयोर्विजिगीषतोः आयुधास्मद्रुमैर्दोर्भिक्रव्यार्थे सेनयोरिव आसीत्तदष्टाविंशाः मित्तरेतरमुष्टिभिः वज्रनिष्पेषपरुषैर्विश्रममर्निशं कृष्णमुष्टिविनिष्पातनिष्पिष्टाङ्गोरुबन्धनः क्षीणसत्त्वां स्विन्निगात्रस्तमाहातीव विस्मितः जाने त्वं सर्वभूतानां प्राणोजसहो बलं विष्णुं पुराणपुरुषं प्रभुविष्णुमधीश्वरं त्वं हिं विश्वसां सृष्टासृज्यानामपि यच्च सत् कालः कलयतामीशा परम् आत्मा तथात्मनां यस्येष उत्कलितरोषकटाक्षमोक्षै वर्तमादिशतक्षुभितनकृतिमिङ्गिलोद्भिः सेतुकृताश्वस उज्ज्वलिता च लङ्का रक्षाशिरांसि भुवि पेतुरिसुक्षतानि इति विज्ञातविज्ञानं वृक्षराजानमच्युता व्याजहार महाराज भगवान् देवकीसुता अविमृश्यारविन्दाक्षा पाणिना शङ्करेण तं कृपया परया भक्ता प्रेम गम्भीरया गिरा मणिहोतोरिव प्राप्ता वयं वृक्षपते बिलं मिथ्याभिशापं प्रमृज्यान्नात्मनो मणिनामुना इति युक्ता स्वाद्वैतरं कन्यां जाम्बवतीं मुदा अर्हणार्थं स मणिना कृष्णायोपजहारः अदृष्ट्वा निर्गमं सौरे प्रविशष्टबिलं जना प्रतीक्ष्य द्वादशाहानि दुःखिता स्वपुरं ययौ निशम्य देवकी देवीं रुक्मिण्यानकन्दुद्भुविः श्रुयदो ज्ञातयो शोचन् विलात कृष्णम् अनिर्गतं सत्राजितं सपन्तस्ते दुःखिता द्वारकौकसा उपतस्तुर्महामायां दुर्गां कृष्णोपलब्धये तेषां तु देव्युपस्थानात् प्रत्यादिष्टासि च प्रादुर्भुव सिद्धार्था सदारो हर्षयन्नरि उपलभ्य ऋषिकेशमृतं पुनरिवागतं सा पत्न्या मणिग्रीवं सर्वे जातमहोत्सवाः सत्राजितं समाहूय सभायां राजसन्निधौ प्राप्तिं चाख्याय भगवान् मणिं तस्मै निवेदयेत् सा चातिव्रीडितो रत्नं गृहीत्वा वाङ्मुखस्तथा अनुतप्यमानो भगवान् गमत स्वेन पाप्मना सोऽनुध्यायंस्तदेवाङ्गं बलवद्विग्रहात्कुला कथं रजाम्यात्मरजा प्रसीदेत वाच्युता कथं किं कृत्वा साधु वयं स्यान् सभेदभोजनो यथा अदीर्घदर्शनं क्षुद्रं मूढं द्रविणलोलुपं दास्येद्वितरं तस्मै स्त्रीरत्नं रत्नमेव च उपायोऽयं समीचीनस्तस्य शान्तिर्न चान्यथा एवं व्यवस्थिते बुद्ध्या सत्राजितं स्वसुतां शुभां मणिं च स्वयमुद्यम्य कृष्णायोपजहारः तां सत्यभामां भगवानुपयेमे यथाविधि बहुवीर्यार्जितं शीलरूपौदार्यगुणान्वितां भगवनाः नामणिं प्रतीक्षामो वयं नृप तवास्तां देवभक्तस्य वयं च फलभागिनः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कन्धे उत्तरार्धे अस्मन्तकोपाख्याने षट्पञ्चाशत्तमोऽध्यायः। बोले वृंदावन बिहारी लाल जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। जय जय श्री सीताराम।